Fa malo atu lon sai malo fo le ngale ya fa malo atu le tunu o le oli tala mo le jo sa mo tli mai toro amo mai o kilani tala tomo pe to I tomo jao ngai ni sile le mo ni se va tal fe ngai o le tomalulu fa se o tia se avale le helicopter kiwi Papua Indonesia ta longa ma mai o tu o ni sile tu o le triathlon le siamo I coli ma le vai tafu le Sini River fa baya salo tulena ma jao ngai ni sila ato o fe to I tomalulu o ye nei I to telo I la to le mo ni se va tal fe ngai mo le tomalulu e be ona fai lo e fa la tonga lo lango mo mai te mo mia fe so sani e te usanga to wai o fa la tonga lo lango mo mai te kids can ta la to se player si di mo le limbas fu wafe pe se e vai te mai te sa mo mia ni se vai o te usanga dai e la te se la wa ongolo ye la to lisi fa te tali o te matai o se silo kids can Julie Chapman ta ia longol por kala mo vai ai no le tai o television ni sila o le matua ile anga mo le me o ye nei mo le to tele ato to mai te whaingo fio na apia mo la to ainga. Ati li whaingo te ato te minei tulanga mativa ua iai nei lo le mea sa iai. Wala to wa aia le tele ato ainga ua mo mia ina le la to so sani. I silia mar se furu wafe to mai te minei. O lo whaatari tani mo ni se e vae o fu whaatemu whaapea mani mea ai. O le li urua onga le opa heke school ia chade tafiti. Ta ia whaaso ina tungalungo Chapman. O lana onga yau kilani sauti stasio a onga lo ia ile lisi fata Italia le kidscan. Ai fari ai, e ese numero a inga o umine o tau etu le leino le mativa. Ai le temide, wala tu am te vai sitio le numero. Ila na onga, o sa onga tulanga lua to tele no nau, e ye te mai mai nei a inga. Fari e Chapman, e ye ni a inga e fole o le la sanga le mo mio se so sani mai ila to wala ngona le matu muli. Ma le falu mai na e tusa matulanga wala towo yai sa tana no te tele tama tai minista mo to mai ti fo ngale malo e solo ile ba nga pitu a ma le tula fono le matanga luenga mo to mai ti le oranga te mariti act o le committee mo te ngata mo te utuala utela al parliament o lo fa lo e talo sanga le tula fono e solo yai le ba nga o le pitu a e pe na sofa ta se le matanga luenga te mai ti mata o fa tu mo o le fa ngai nga o le wai tangi o le mafo angol fo anga le malo e solo ia le vai ngol tula pon o se vai ngol le mari nga le vai party le national monat e fa pea o lo fa mo le matanga lo ngol tamaiti e vai ngol tu manga no na I lo le sa ngol mo tamaiti tala no le committee filiera sono na sa fa ole ai ni tamaiti minista mo tamaiti le fai pula le New Zealand first Tracy Martin i le fai nga malo o lana party mo le wa ve ne mo vai ngol fai nga malo ma ia tau fia le solo I o le vai ngai fitu a. Ma ia tau wai, o se ava no pito sili atu le ona le lei, e li liu wai le matanga alue ngā tamaiti, I se officer morning, mo le pui pui o tamaiti. Whaaria Miss Martin, e le eise tau tua e pui pui o tamaiti li ne tunu. A e ele tau tua mo whalawala vete tupu tamaiti. O le melea, o lo tato whaatalitali lava se ilonga ua eise a whianga si tamaititi, a le o le mafo whau, whaolima, a po le anganga. O ne whatoa whaia le ia se ngā yoinga. Ai o le vai ngai fitu a o le kile fa ye swinga e ve matulu e langolongo ina pui pui ngo tamaiti alongo e Martin el committee e fa te senatori o fe a vea e maori e tamaiti le vao te singa este e ala I feu I inga ma feu tana ingan o se fo mai te mua mo tau tonga o e tapa ina ia lau pai poro kike kao fia le whao ngā ina o tau tuo so I fo maloloina e a vea ma tau vanga e mawai ai ai ngā ruru e whaatase va vai e tau singa pai tusa I tulangi tua. O le tamatai presidente la socio fo mai fa ta tonga Vanessa Blair. O lo ngalu e Northland. Ta I falia. O tau tua I tulangi tua o lo ye se tulanga matautia. Ari putia ele le Johnny Silo se fo mai ngalu e le boy for the mai le Tagaville Hospital. O sui ye se tau tua e fa ngai o walo so ingo telefoni. E o foi nei fa matalanga tau soi ko marolo ina pole telehealth. Ai o ngase fata tali mole o tu lava leono vai aso ai pole umel poi mo ni ava no e vai tino ai po mai fari e Dr. Blair e mo mielinga lu fata jo party o me winga le soi ko maroloina ai ka fia ia le vema mala la kapi mai e tau ai o se fa manu o loto mo se fa manu o lia le tau le leo ngaru fa po mai ai po so se ise ngalu le tau tu o soi ko maroloina fari e Dr. Blair o le utilo te tata fainga luenga malele lavo fa tu penga o le oni fa fita o phone ai la tu te mo mia I la tu lo umia le power ina ia whaia tala nonga whinga tae winga I tu ai ngo tau singo soi ko maroloina e ta tu te sauni iai
e fatu peina o se atunu. O le suiso upu mo le minister so e fu malo ina Shane Reddy. Sa e falia o lo ngaru lue fatasi. Ai se malienga mai spati ile o ia i mata upo talanoanga. O fitafita fa au penga ina fatu e se Papua New Guinea a e Papua ile tulangi sifo Indonesia. Ala to fasio tiese pa ila ke va ale le helicopter ni sila. E vera faria ia leo o le tulangi. Faria leo le to fa o le pasese sa ia lungo le va ale le sa fa o kima masa ngore mo. A le pilate sa fasio tiele te milava. Sa fa mau po ye ne fitafita fatu ese ia la to sa lungo le va ale. Ina utula wel ele isa no puanga tu mau tua. E pena faria ile leo i se famtalanga tu sia. O le fa lave muni mai se pulma va no masina. Tamo na ave fa malo sia e fita fatu ese. Ia le isi ave vale le ni sila Philip Merton. Leo mai lava le terminei o lo tau fia lava. Faria leo o le vaenga fita fatu ese talato fasio tiele vale le helicopter ni sila le so fu. Ile tu malo o ngare tono Papua po le Central Papua Province. O le kulupula mafoile o lo lato tau fia ia Merton. Ai wa faria fita fatu ese fa au penga ina le Western Papua National Liberation. E lato tele mo se li puti o le fa lave pe ona ta o leo. Mai re o mo fa na lato vave fa mau ni le pasio tio le pailake. O se sujo opo le grupo sa lato faria fa ngor va anso. Wo io e te tala ia Merton sa ave fa malo sia le sto fito February o le tu sanga te ruai. Sa faria se sujo opo le matanga ruanga le vai fa po New Zealand. Ela tu tele oi lois de li poti le fa lave sta te valinai se pailake ave helicopter New Zealand. Wo faria le minister o te fare o piti o le mawaina la te mai ne o le se furu mane fate se mane fake do kalama le pauta fasaina o le methamphetamine e pe ona fa au ia ki fiti mai kana te mo le au ina ti Australia. O failo le mo mi e fiti le ati fa malsia o le va ai ona tua oi. Faria le vaenga o le Australia o stanga tanu kanata sa ia a o ia taua vea pala au fasaina ona nai tanga pepa ila o afifi solo ta ele. Ua whasuina i le vineka. Ma whatu kofe. Le puti aer por kalamere Fiji live. Na whalia e pio tiko dua. E ui lava ua na o fiti sa awhea i le auto kwa la wazaina. E tu mau lava le whailo se mana onga mo le wha maarasio le wawai o tuai le tunu. Ma i ta uai o le umia whaiai e auso le tula pono e wha lafi e kwa la wazaina. O whailo ai le tupula o le malu o le wawai o tuai. Ma ne ngāru lue whatasi le wapulenga o tuai. Fava malo. Ia taro te alonga waria e nei o le tamata mo e kiwi tu o ngā whepilo i le triathlon, Hayden Wild, ma le isi tamata uvani stila tō sa awhia le siamona E. coli. Ina ua mai ona au le vai tafe le river scene, i le vai asa turuai. Ka whaalu e pole ngai wharani le tasi tesima le 4 biliona euros, ia pole lua tesima le 5 balu biliona tāla New Zealand. I le whaale le o paipo ala vai ma autu mariton fitio le suava i o le vai tafe. Sa pao ngai le vai tu ngā au i le tā longa. Malato polomi se ai tanga tole tunu o le vai tafe o le alava le mama e tā ele ai le iskau maa panawhana e petai. O tuai mo tanga ta alo sa foloina se sua vai, ma i le vai tafe le teimi o tu ngā au. O le teimi o le tu ngā au sa va ele matua i palapala ama le ele o le valanu e no le vai tafe. O se tūlanga le mautonu sa peangia i solo le whaitu masina i se saonga le mua le vai tafe, wha o ngai lo le peka. Ai toi o ni nā yaso mo whaate te inga. Mo tanga ta alo sa solo ia. Ai le whaia le tuunga no le tūlanga maulunga o le siama o le E. coli sa mawai. Ai o le so wa whailoa nei o awa frete ni sila sa mamai mo le waso. Ina wa mai le tuunga. Ma a fiai la tau saru ninga mo tau sinionga whai au. Ta whaia le pōra sa mafua. O le sa mafua sa whorwholai e Belgium. O le ale mawhai na tau wā iana au ta alo whai au turuai. O se tasio la tu tangata alo mai. A whaaria le komiti o Olimpeka, Belgium, i le whaamtalanga e whapea. E iei le sona e mo mia o na a oina a olumana i si tu unga ale triathlon i le Olimpeka. A whaaria le te malanga au ta alo New Zealand na Nigel Every. To a iei loina le te munimuliane o le ngā sustenga i au ta i ngā senga i au ta alo mama i a kiwi. Ona sa mana nao, o le au ta alo, mana nao le au ta alo, e au nei loa isi au. Ro latu tau wā, ia latu talo whai au. Ta fisiringia every pesa lava se me sa foi pui ai o la maluluina o ta alo e sai faria o komiti o ta alo ngale triathlon o le rangi maron peka sa tom foi mautinoa o le tūlanga e wha mua mai o le triathlon analo rangi o ila tō e whaia le whai unga
Ai te nei e lua pine New Zealand sa mo le border boy talo ngalo peka Ferrari au fia pine au le tu nga va alo le kayak ali wai lo ai o le kayak gross ta manu malo I fin butch o le pine siliva sa manu malo te ma tai to tolu tu nga wi le vai Shane Bolton LC Andrews mo Rebecca Petch a fa to ilo lo ina le pine au le tu vi vai aperta nia a se tasa tu ma tai le tu wanga o sa maulu ngai Paul Vault o le tu pauta mai tai o se te mumolia o va ai au mai teine to tolu ta o le sila o au sia le soenga champini o Elisa McCartney sa staula no so le maulu ngai patis ma le lima mita le maulu ngai le tong fainga rona lua ma sawa le soenga champini o Olivia Tackett ma Imogen Ayres sa le au sia le maulu ngai ia la sa pitai o no fai unga fa ulunga le talo ngai to lua se fulu tama ta e pito I lunga la tau wa umar soenga champini na I lor se fulu ba le lo sa ma sinia I oro no winga o sawa tuai manei tama ta e tolua a New Zealand. Ai o se tasio va ai ngole nganga talo tau sa pia sa va ai le temi sa lau inai pino le tau vanga le talo ngole gymnastic a tama tai. O le tama tai la udoa Amerika I le talo nga Simone Biles ta ia falia o se mea saulea e au na whaia. Ina o tau whai to o tori lalo Malaysia na o tau va Jordan Childs mai fo ia Rebecca Andrade ina o mai ale so nga Champini Paris. Sa ia I fa mo ngo Biles e manumalo na pini aurolo na fai le talo ngai talo ngoni peka ai oni nai Mr. Stairs da ma po na manumalo I le pini siliva ai ole to ma tai America fa tu ngai no se tene pito sidon te winam fa lo ngai le talo ngoni gymnast I le rolangi ele ia so fa no anga ai sa wife ata Simon Childs sa pini apa mea I le fa I lo le ola mo onga le mo Andrade se tasio tene mata ina le talo ngai pio na I foi ai le tolu wala tu fatu ina foi se tala anga I le avea ma se tolu o tanga talo uma uriuri o te tu fatasi le fata mo pine malo ai I talonga gymnastics I le Olimpeka I vaenga tau vari tu pauri a poto mai kai ma le tatu tala muri o adi se veola ia kaptenin le All Blacks I le talonga fai tau ia Argentina le stona ele vasane Wellington ono Scott Robertson Scott Barrett, Robertson. Ora amisia mo talo fai tau e lua ma le Pumas. O Barrett sa fa manu ria le tamtama I ma le talo sa manu malo ia piti pasu fitu San Diego e America tolo nei. E vera mo mi se tonga fai ia ino toi tali mai ni sila. Ora fai unga sa fa ai loa fai ia unga langa Jason Ryan. I no fanga le au a bahat. I don't know merita fudu le Blues Harry Plummer. O toi au inatu ile au fa popo ia ile All Blacks o nei. Fa manolia, yes, Stephen, Barrow, Festa, Talanal na yaso Maria le tunu, fa alo lesi. Soi foi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ua mawhai on awina atu le tala o le tau yaso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu fafa lua fitu. Wa e fonga I se fa ponga na tanto tala I vai fanua I le ngata Samuel de fo I vai ngola wa le pe ona fonga datu ma da breina le sunga ya se uli wala le fi mo si o tonga I le tulai tasi la wa lia tai ao e mo te breina la vai ga le tanto tala o le tau pe ona o mai le official vai tau wa la valo no fo si la fia Mo au kilani la so e whamai e langi le lei le tau nisi o taini pe tai ono yeina yu wanga e kilia mai leanga I antu le fiafiana nei. O saviliangi mai le so mai le tu I saunte I sisifo. O le mawharwhana se fulu lima tikeri o le manu lui le poa nani. E le jela spito na o sina lima tikeri. E wha nofo file mua I tantou I le poa nani. E ngonto le lai le tois fulu iwa miru te le tulai ono I le fiafiana nei. La so antaiao so le lai le fulu tolu miru te ai le fitu I le antaiao. O me mantele ina langi le le tau se I vanga rai. Ya le awo o nisi o teimi o le taiao. Ya mai ono yei fo I le frost. I no fuanga malu ia. So vili angi mai le tu I mantu I le aso antaiao I fiolono langi mai I teimi o le awoli. Talo fanto ilole a inga wome masani o lo mato mai Samoa ya mano ngā lue malole on sai talo si o le dawa maua sina whaasilinga malosi o le rifo I a woli o le venga le tanto talo le tau mo Samoa
mele official va ai tau. O Sevilla ni mali o le tua loa, Sevilla mai são te se sai o le ofiti ai le antro. Ma te si mara yao mana timo. O le veng mo le soe ma tele ina le lei winga o le tau. Se i vangara ai nei timo ma e ono yai. O le veng mo le so antamo sa mo le a wo ai ni si o taimi. Ma nei timo popo o le a yai. O le tūranga nei piore yai winga o le tau. E ranganta mo i tātou nei au ki lani e wha pe foi. Ka lo tātou o tunu o i Samoa, wha ma lo tukai a tautou. Le foi wha tātou no mai Samoa, ma lo le malang manuia. Pe ia mangong kok Samoa rau akoa. Pe ia ngai pakpaku mai ngai chips o i kongolawa. Ma lo le malang manuia, tālo sia. Nau o whaafifi ai na o i le manulu le whianga i man tātou nei au ki lani e mo i a manulu. Ai le manulu te. E tua i whafola tingmini. E matua ma whanwhana. Ai sau no lan sa viri fui le lea le tino whanofo mai tautu le moi le mea pau. Ala rawi. E ki iei lau ka ngoru whakope ai. Man tua le whana wa aonga e leo toi umi fui stemi o nā tu ua leo la tu wa aonga. E o e leanga i antua ma tua ma avita avale piki mai le whana wa aonga. Ile nei fo ia wa. Lo le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha i poiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai muisa le toi fui ato wha nau i le aonga. Apalai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whai tala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Radio Samoa. Taslima i watolu amo.
lava o David Tua le nei o e whaafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga pa lau whaasausaunga. Ma e tilo iai e wa e se e ti soloa aina e alu atu lea e se ainga o lo o fai se lo tu ai fai e se tau saminga wa e mo le manaba na o si toia ina le lale ua mate la ina foi mesa falinga masa filipilinga e moni e alava e te talanoa, e te leiloa, mana tole tawalanga no e te fia o au wa e whama walunga le poto wa e mawa le ai maso wha au tau taua a mea oe mawhilio le whai te au o whai mawhaia o ngā wami o ngā le tatau wa puleo le au moe ma lofie ka upoe ai ino sia ai lava o ai mesa whalinga masau filipilinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no Veao anu ole vao ua vavao ono upito ie tonga fao ma ato ata oto ifo o wae pupula vale ile po atoa o fiolo tina ilo upa asopomoa o lo fia viia ma lo fia iloa ai inosia ai lo uingo masa falinga, masa filipilinga, e moni e alava ita. E te talanoa, e te leiloa, mana tole tawalanga no. Atu saina ise apa helapi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo ele anga ole ta atua etele aile ti apolo te fai sau pepe ole pepe ole po ha 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 so we la ia malo lo tele fia mai mai atata se yo pese atu ile ea se yo pese atu ile ea
vi du to betale le a for le lua ile ni vang ola woli fi for ile nga fa tal fan tu ila mai mo malo fa funga nga for le vang ola so ma lo le nga lue ma lo for ile on sai ma lo le tawa tai tute favor is o lo fe nga yai mo lo tu pa ia ma lo tu ma balu o le fa ma lo ma sani ele ma fe tu ua ia le fa talo fa le tantu wa polokalame ia ona pa ia le tu lo tu swina le vai o le la so se fanta fa to lava ma lo le tatano ma lo fo ile on sa ele nga tai leo tantu pa anga ma sani o tamba ma tira ma tua e ma futa mai lava le tai o se ia o ile po ma lo ia to ia o mai o to le ni fo ia so lua ia tano si o le dai ma wia ia fe fo tau la talanta antu ia le ngase ia oi o le fa manantu ia e mana tua au fuala ia ia se sia me nei lo le sili e siliatu nei lo le usita ia ile forma ia pe fer me le masinga foi le sikoinga nga umanga kausa mi orang faspovi ia lu waku ko umanga fuala au ia foko aku le ia mo le po ia e kusa foi le la e que eu falei ia fuala au le van faspovi mo le po ele ngante le fantalo fa mo le mano sur le do lo fenga i magar wenga tute ma faiva lo filima ele nei fo ia vaiaso malo ia to wole fa lo tinga me nan fa ia to ina male lo matua siengi alu ilia onga siengi vai le au kalavo koma oi vai le lo ai sia le menga ruo ko pele mapua ia wala ngala wa ngala wa kasiru ko rufa lima ia le lafunga wa ia ola na me wa ko mumu ele ifa ya ko si ya ki oi ya lu foi que ku le para ai ngala mai kilo la ko fa o ka ko ingi si la ma oscar ia ma tu ifa fo wa ka ye ko si nga ia fa e si vanga kire que ocupe fecha pepicita ma ko fa ya sa pepicita o le ngor ko inga ma lo ma ko si mano lo ai ila ua ma se yo ti el pas o ti el train ti el vale le o ise tu ya ka ko ya luar ka ya ai kangi fo ingi si kai kangi wel ka fiera o kangi ma ko i kangi ala me kau fi fora o kangi we fa longo we kau faki kangi o le chau i fa fo lo imanta na lo fa no ele yu am fi se te mi lu ele va penga lo fi ka fa ko i ya inga ka me ki o ko inga male lo matua ana o to ina male lo matua e wa ka fanga fa ma fi fo ile va i menga ka me ki ya mantu o va wi kula aveia lo antri po lo wa fine tekia e kongir kupe fa funga maila o lo to ina male lo matua foi so me a vanga ia nga chance lo le ve kai di mas fuka la ka mai ki ai o le langa le se le nga ko fa ngo umina fa no wing le yenya me fa ai le fa ma fa vai sina ata fa sina me voi le mawailo o la vai fia ia wa sa wa ke fia ma aka so se me telu ia e to sina to fo iante oi ia me ta o fia ai sa e fa o la mai kana o pai mala fai io mapanga ngai ia wa kiri ai nga ole au foi kakala e o ku yo au tafa nga umana ia o mai lo patu au ka ngai ko fa sanga ku fa lia lo patu vai le fenga le langa e mulinga vo ia fo li la Talo si o le dai anga ian tu ia nei en tanto fana fo i lea onga o lea solua le ia sono le ma sino o kuso ia e fa vitanga i lea lo fo le tu o tanto filo e lumo nu e le tu o nu le vitanga ia te tiemala na tu mai le tai ona la ia ma lo le on sa ia ma lo fo i le tawantai e o le na wan tu fo te vitanga te tala mai la na tala vai wala vana i ona tuli o la fuala awa ma wa pa ule fai mako ulu i mako ofisa ko le va foi kia ile la bis
ia e wilia ia o mea na e whaia iaso la e toi follow mai ia toi pēa avea im tangata matu o le taimi mua le nei to tonu o le ono se fulu ma le vanu tausanga talu ona wha ngā solo ta alonga o le pas o le Olimpika ua ofi en tuai se sa se sui mai le Pasifika i le sa ilinga lea o le Champini e mawai i le pine auro pine siliva ma le pine apa me mea i lona taimi mua a tau le ono se fulu ma le vanu tausanga e lona winga o le matua i mia le ngā kai ai o le me fia o le alo Samoa le sunga ia Alexander Rose o ia lea ua sawa tunei i le sa ilinga Champini ia o le talonga o le discus ia po le tuni a tongina le o le maa sa le falafa po le maa la maa fo ma folofona ia po le discus fo i mo i tato ia o le santa aloi fo i le nanta longa i tausanga ua mawai o lea la usa ni tu ele sunga ya Alex e fai o ia ele ngata o sui o sambo ya o le sui o antumoto le Pasifika taimi mua le toton o le ono se forma le vanu tuksak ua sawa to istanga to le Pasifika e se mai New Zealand Australia ele tulanga le o le fai maka ukia yo o ma ngari Alex fa mele tala le sunga ya Alex o le fa tolu i le ona nu ta longa o le Olimpika a o lona taimi mua le ni ia ua sawa toa i lunga ono sfulu ma le lua tesi ma le piuma tesi ma le tolu vat ia le mamao le tongi le li o Alex le na whaamaruia i nai ia ma sawa tuai i lunga i le sa i linga Champini le piuma la vola tai au le au le ama whaiona e mai moa i lunga o le tutua a le Sky TV ia malu so le makua maanga ia o le a tau mawhai ia e pei o na nga i e tuai ia le sunga ya Alex Rose o le talonga le talanoa mai ia sunga ya Alex e le vei lano talonga o le Afileti le iai i anta moenga o le tongina o le maa folofola o le maa fo i lele la potopoto i o le tau ia markama le punga i lunga le fasila au fo i le ia o inala o le ana sao tuai tama i tai e to tolu a le ahua New Zealand i le poana po le na whaanga solo i lea tāmilusang. Ina ua le au umai si teine tā alu o le na tau vai i le mawalunga na e wha tesi ma le ono 5 mita le mawalunga o le la au wha lava fu i le tau mawhai fe puna i lunga ia ma o vantua i lunga o le tala fia lana mo le au tā alo New Zealand ia mai tā longa o le Olimpika e le ngantailia o le fo o toi maua le si ai wha apopo New Zealand i lana pine euro lona tolu na maua mai lea i le alonga vaa le fai tonu o le vai le vai fo i le na fausia le tanganta ia le vaenga le fai e le tuunga lea e tu i tonu mo meo si ba fo i ia ma e kamu fai e kialo mai le vaa o le kayak ia ma e kamu fai e kialo i le alo melang mea maka melang mumu ma ta utia fa mai o le bensa o i le alo vaa la ukamale fa mai mo ala vai fo i e fa susu i mo meo fa toanga i le lo i le motu i sakti ia fa mai na i tala e ma sani fo i na lui mene i o vai tu loto ia ma o ila na lo va ai pe e kele ala o le kai ia o tamana o ala vai nga mo le fa susu i na fa toanga i le lo ia le ma salo i se piko sa mo ala ukamale i le mo le menta o le Olimpika mua ne ale ali i New Zealand ai alu wan tua sa mo le pine au sot Anton wele o le Jamie muli ne o le tanto va ia i le fo ia ali i mai New Zealand e ma se anto i lama pine New Zealand i le Jamie tolu pine au 5 pine siliva e ma le tasi le pine apa me mea o lo o mawalunga pe pine o lo o mawa i le tu pound mai ta e mi se lava i lan to ie na tau vai ta longa o le alonga va ya maleli ila le safa pea ona tulua ile dam ile talonga fo ile le triathlon ia po le talonga le tolu vai ngai ma fai ona i tau vai o le mua o le lua o le wila tolu ya o le tamoe o le ina le na pini siliva o le wa fa mauni mai le so ya ua mai si kama ile mai le mo mai le vai parpala fo ile le mo ile siama o le ikola ya e pe ona ta ui ta tu telefoni la wo lini
o le ana fia tasi ma le fia e biliona tala le malo foran le na faaluina fa mai ala va ina ia tau mai le tafi ia pitaia aia se longa skanga kai le lon me ka o le kafe ai palpala le na tanto muri mawina uma lava tanto ia mai mo ia le tafi o le makwalo pala le melanga i ala nga aloia nei ni tangata e faila le mo le molinga fu le talonga le o le triathlon le na fa tonu wina i le fia nafi ya le fa mai o le na mama ia le auta alo New Zealand mi se la vasi ali le na mola na pinchilip ya la van fa wa ulan ta ya antonu le na pa le tangan ta le mai mai ai ya o ka kala ale mai so le va i tu ia le pana le vai tafe ya ona ke punga ulu ye kongo foile te vana tua ia mo meo mantu ta ele ngai sola ele mantu nu usa ele vinima e la mo meo pu te telena walu ye tonu suava io e makua ele kia ele parpala ai punga ulu ye ton ya ai ka kere ma ya kai se ikola ya ona ni sina vai ya male vai ngomuli mo lo si le fia fo le riva ngole o le awo o le ua loa ia le wha mawai le sunga ia Sean Johnson a tono le tasine o tamata alo i tono li sila ua i longa lona tula i mai e le ta longa o le laka piliki pe iona amatalia mai ai lona o langa ta alo wha profesa mo le New Zealand Warriors mai le tausanga e lua afe se fulu ma le tasi nga i le lua afe se fulu ma le vanu o le lua afe se fulu iwa na wha peleo na se e antuile li o Johnson e ta alo i ausitalia i le awal Cronulla Sharks e pita iane na wha mutala na ta alo i le Sharks i le wha iunga o le tausanga e lua afe lua tasi e matoi talima i loa i ni usile nei i le tausanga e lua afe lua se ia o mai lava i le temile nei ua te le sa o le riali i le nganta i le kalapu o le Warriors ai wha pe foi ia le laka piliki to tonu lava ia o ni usile nei e pe ona ta alo i le awal Kiwis i le tele o ta longa ua tuana iantu Antonu o le anga iantu le rumana ia Antonu e ono avea ia le li o Johnson ma se whaia onga pe awhina te filifili e avea o ia ma se whaia onga o ai to tele i lantou o le e lango ina le fo i tama whana o New Zealand i le ta longa o le laka pi o di sila ndao vaenga molo sila fia le dei fo i a woli o le aso alengi aso lua malosi antuloi piki mai le whana wa onga i le tu ai wa onga i le vaenga o le a woli se fulu wha medute o le tale o le tula e tolu tale tolu ona au dan tuleo o ta to dala i vai whanua e peon te pena mai ele whale tua i a Miriama a lala toa pomare
Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa Pea Manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi ma tui o le fa na witi o tui le COVID is fluiva mo la tau is fluon tau sanga malunga atu fa Pea ma tui o le flu Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald. A Manrewa I taftafane o Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A umaloa ona piki tamaiti a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua I a Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. E le vā o le sifuru iwa ma le fase furu o tausanga, ma e ngaluenga faufale. Le stala nei loa I le Oceania Career Academy, e whaia vasenga I a fiafi e le eise tutongi, ai a inga whapitoa. Tanga I ane I le OCA.NZ mo nisi whamtalanga. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Naua tala tule tanto le molo fa malo le fo I vango la oli tolu fitu tasi lima I tolu talova. Talo para kofate bang. Malo se foi tawa me ultima. Mangui ale lo fo bang la opionga ponga boa pola kofate bang. Le ma wala vado. Ba ka se bang bola ngombo bo fa balo la sunga fa penga ta krai le ba ese fa ko alo fo mang fo penga ngalwa. La sunga fa penga ka ala famba manta balonga alwe la sunga fa penga Filippo Baleku ka songele ka sianga sedeka Filippo Baleku la sunga fa penga liba Filipa apela sunga fa penga ba ele bakiva ba farku akwe apela sunga fa penga kapsi fa ai ba farku abriaba Ape sunga fa penga si pa barika sunga fa penga pingiaso bakarsara apele pacho fa ilu morani cha penga mngalbera apele penga kai bari fo pa mbapepe ya wa ya kai bari fo pa ape ya Pai awal pai awal pada kusi sebab kali siap pengai mengadwala. Apa fabu kau luang apa fakua ailen berfanga pengai mengadwala. Pamalonga bakua kau sefong kai badi pebika oge apa kai lava sebab belo apa go. Ja, alo fantu tayo mo we volle ding van Angola so talova. Talova luva so ifo talova. Alô, soy José Humano. No sei mai solo agua. Ya. O ame el chinama la ing. Ya, lo manu ya lava. Ya lo fa male angale me le ya so ma fan. Le maua la no. Ya fa stai seu. Ya fa malo ma sani lava mo nai fa na o fe ngai ma o ngai va pe ho nga duenga. Ma tu fa malo china ya lise, me se ya ko po mas fa na. Le tio saya Jacob ba eventa marai de lo fe ngai la to manga luenga patu fa malo tama fa na wor PIPC clean eating ya me si no sa po e fa le alili ya panga molito fa ya so lo mana ya mar fa na ya pa pe foi ba si ni misa ma ake mar fa na partango ai malai ni mar fa na man we fe ngai ai ma lo manga luenga nai tu le tunu ya siapa mas kuento talo fengai o ye ma o ngani aso tamata ile o priana solo au maniela onga foi mai ai nga malfile mo leli ya batu ko la fa ma lo yo ai nga umalaba lo fa no lo mai ni aso fengai manga luenga e batu fa ma lo ya tu umalaba tau na ola matute ya lo fa to o mo lo ma fa na pe ko tari man fa lele ma fa na nai tu nga luenga Pamalona va tu ya solo au nei Henderson ya lo fatu mo ese o manueto chai me la utiute to fa ya soifua. Ja, soifua ma ia manuia. Tu lungana un tanto vla aule di vai ngoles. Wala wan tu ya kiti a vito.
le mafuta le tātou polkalame. Ai langan tui leo le fionga ya tuala ya mo le sunga ya salu I la e papa toe toe me kana le silo moko. Maria le sina tava malainga na Silni Hala Jamie Hala Isaac Junior Tuya Tua sina leo le mafuta mai le neia vai ngole a woli le fa malo malchina plena ya losalia ma papa li sina ma no la vai fa tele ma mai Gideon pasania before ia miu a mossa le mafuta mele tatu tua fono ship Marcelino Teresa Alapanti sina panti vaenga sina pifa au ma no li nga loe kisa so le faimala ainga nai taka puna I want to eat nine minute pony of up tai a mossa malvang. Jala va tiwo. Also ya fish before ya silo makua ya to sanga fanga iyo. O le tu ye le to ya nga se fola au ya. Atina sila mala ainga va tai le ma to mai mo to umalava. Lo fenga mga winga le ya wo li ma lo le fa yo le faila. Jalo si ola da wai to no e piki le fana wa onga to e onai minute la. Ya ona ta foi leo le longo wa ta pe mai nei fana. Ya na we tu foi le nai le loto ai piki la to. Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pe manrua. O le vainga o so singa se pe amana o mia. E fa tino e foi ma tupui o le fana witi. O tupui le COVID is fluiva mo I la tau is fluon tau sanga malunga atu. Fa pe ma tupui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe fa tino I nei au nanga. O fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald. Aman rewa I taftafane o Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo for Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi aiso fale motu le lumanai. A whai fo I o iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai eiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Radio Samoa, tasilima I batolu, amo. Radio Samoa. Tasilima I batolu, amo. O tala o malalofa na o wavatu. E faali uma foi nei o manatu. Ele ai masisi wana o au. Anima ya ia se matani se momoli atu mai o walofane. Ila upele wale mapaelo
Whātāna whātu se whapoponga le nei o talafo o le Radio Samoa, mo le nei fo ia solua. O le sa mo mo minista o mata uputau tamaiti, Tracy Martin, wa whailua whalawa I tele sona finangalo e whaasanga, I fuafuanga le malo e toe suia I le vaenga fitu a o le tula fono le oranga tamariki. O lo whaafonga ina finangalo whaadia le mata upule nei le komiti al parlemene, le Social Services and Community Committee, e whaatatau le tula fono lea, ma le toe suia o lea vaenga, ia whaafetau ia inga o le Treaty of Waitangi. Tāua le te o whaamalo New Zealand, lo whangasoro lea fuafuanga o lo ia I pea foi, ia ma le taula inga ialo ma whanau, e maise le lapata inga ma le minister wa onga, o Erica Stanford, e tele isi suinga o le a whaia foi I lea vaenga, a to ai ma le whaamoe moe o le malo e whaia suinga I le curriculum o le matematika. O le finangalo lao Tracy Martin, ina ia tau fia le malo mai le whaia o lea suinga, I le vaenga leo le tūla fono, o na ele aise au nanga e pui aita mai ti New Zealand, ma o le tūlanga o lo iai e whaatalitali se I tupu mai se mata upu e haafi aise tamaititi, o na ngā ioi lea, peitai, o le vaenga lea fitu a o le tūla fono, o le ki lea I le whaia o lea suinga, ia veai New Zealand o se atunu e langolangoina, le pui a malu o whanau. O le patia whasiatia o se pailata New Zealand I Indonesia I le whaaitua Papua, whai mainas oso whai e li I whaupengaina, le helikopta na malanga tuai le pailata maisi, e au fiaini tangata e to lua le soifua maloloina o tangata whainga ruenga, whaapea manita maiti se to lua. Tāua I ripote le televisitasi o le pailata le mai New Zealand whainga ruenga le company Indonesia le PT Intan Angkasa Air Services, na tawhana I la atou ia na o ane mawhana wheta ua ina e mai le vaenga le West Papua Liberation Army. Ina ua tūlau le ele helikopta le a aio alama. Whai mai li poti na whasa o loto I la atou ia pāsese Papua ma susunu le helikopta, au I la atou fo ina malanga atu e au mau I lea a ai. Mai na o le helikopta e mawhai una sao ia I ona o le mau ngā o lea no fuanga. Wha iloa le matanga luenga le vai fafo o le One News o lo ua lato iloa le mata upule nei ma o lo whaataria wha matalanga mai lo lato ofisa I Jakarta mai le ufia whaia se wha matalanga I lea mata upu le temi nei. Wato e apile le tina o Lauren Dickerson le wha iunga le wha msinonga o wha maoni ailo na whasio tio la na whanau teine to tolu I timaru le lua whelua sutasi. O li poti le tamai o le mata upu o wha ilo ai wa mai o na tuwina le apile a Dickerson I le wha msinonga o apili a wa mai a wha maonia le whasio ti tangata. E le o manino mai le poti le staff po o ama fua ango le apili a o le tina leo se fo mai mai Afrika I saute fasu tolu tausanga na mōlia ilo na whasio tia o la na whanau teine o le maasanga e ta ilua tausanga le mātutua ma lo lauso matua e ono tausanga. E le I wha mautuina mai se aso e fonga I le apili a e o lo o wha awautong fitinga mo Dickerson I le ngase o le mawhau. Ua whailoa lau whainga renga ta avala le wharamai po le ambulance workers ma le manatu ina ia whaia sa lātou sol te e wha mautino ai le wha fonga ina o lātou leo. E lua whelima se lau sui o le First Union ma le Ambulance Association le wa amata ua mai o na pālota e wha atino sa lātou te li putia le news talk o le a wha atino i aso e lua I le masina nei o Aukuso a so luaspulu ma le luaspulu ma le wha wala awai le malo ina ia wha atau nuu la lātou folfolanga na whaia I le teimi re pālota, ia toi wha au le wha atupeina o unanga po funding. Sau nore so upo le First Union I lea ripoti, o le iwa su 5% o na sui na pālota ina ia wha au le solitete e leo se tūlanga e mana na o ia I peitai e te tau na wha fonga ina so lātou leo. Mo ripoti e fo I le wha matalanga mai le malo, o le a wha au pea I kon karate o lo ia I pea I le teimi nei. Ma le tala mulimuli wa whaia le whaaiunga le Itaalo Sean Johnson o le a tautau o na se e vai Itaalo I le whaaiunga le taamisanga o lo whaangasoro nei I le laka piliki. O Johnson tolu su tolu tausanga sa toe saini le leile isi ana tausanga whaopopo o lana Konkarate le Warriors ma sa tele manuanga o na afiai a o whaasolo pea taamisanga a taalonga o le taamisanga o le tausanga nei. Na ia ta ua le ripote le televise tasi o se whaaiunga sa ia mawhau iai mo se teimi umi, ma o le vaiaso taluaina a toa ile lua se lau lua tasi o ana taalonga I le Warriors, I le lawhatawinga ma le Eels na whaia inai. Sa unola ofisa siri o le Warriors Cameron George, e iaita maiti le atunu ua taa alo nei le taalonga ona o Johnson, ma o lona fo I lea sao, e le ngata ilana kalapu, a e whapea fo I le taalonga liki I New Zealand, ma o le amana tua pea.
Tala ia Radio Samoa wala whaafonga mai le nei fo ia solua mo fo isa isi whaapoponga tai au soifu. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ia, taimi runga wanti lau ono minutu pa tēne lei tūlai tolu nao whaafonga tunu malu le tātou antunu. Ses fwoi whaupoponga ia i tala i whaifanua, ia tala fau i le ngana Samoa mamoli an tuai le nganga whaafatai i le whalatua i Amriama la topo mara wa fwoi ono na tautua. Ia, pēna masine i asu taitasi i le awina atu reporti. Ia, whaapea fwoi tala fau tala whaifanua i asu taitasi. I le tala tolu whaapea fwoi me le tala whao au uli o asu taitasi. Ja, as venga nesse reporti o le tala o le tau me la ofisa vai tau nei au kilani manai Samoa. Mo nei au kilani la so, ia family reporti i tele ona langi leila so se bangarani so nei uanga, ia manai timunga o le atulu mai inisi fo iwanga, e langi leila fiafina nei. Nei se vilangi mele i tui sauti sifo, se fulu lima tikiri le velo malunga la so, malu le pona nei e lima tikiri, ia ma e ngotola ile to es fulu iwa minute e to e tale i tula e ono la fiafi ana nei. Mole so tayao ia family report i langi leila so tayao ma to ma tongo feel sunu mala ila so tayao ia se bangana ini so vanga ile pavea tayao ole a puo ia family report i nei se vilangi mele tu ma tu ile ole tayao se fulu lima ti ki really velo malunga so tayao valu ti ki le malunga po ma yo sola ile fulu tolu minute te ele tu lai fitu ile vavea tayao. E whaatala whatu i a hinga mawolo whaatasi mei nei le tātu pora klame, e whapea fwoi mei lunga le tātu ala leo Radio Samoa sfuruli mei watolu a mo le nei fwoi vanga le asu. Malo lava ronu sa i malo fwoi ngā lulue, ma le whatu atoa fwoi ngā luenga, ma whaiva SS le nei fwoi asu, svainga nei report i le tala le tau, mai le ofisa vai tau i nā i Samoa. Wenga le tau, wao sevile e angi maalie o le toa o loa, sevile mai saute i sasae, ia o loo whiteila tunu whaatasi e aumana i timu. Mole soi nā le tātua tunu, ia e mā tele ina le lei winga o le tau, se whanganā nei timu ma e iai. Ia o le velmolunga le taimi nei Samoa le ua valu minutu pute ene lei tūlai wha o le afiafi, valu minutu pute ene lei tūlai tolu o le auli nei Aotearoa. As venga nasa reporti o le tala le tau, mai le ofisa mai tau nei au kilani, mana i Samoa, ai ma futs mai pelo ala leo Radio Samoa, sifuru lima i watolu amo, le pōre klamle nei o le manava o ngaluenga. Walo le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se whamoe e pe o maliu whaai puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalawenawe. Ai moisa le toi fui ato whanau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz me wala au le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le lima se lau ma le lua se fulu a whaitala. E lua miru te whaatali e lau tau sanga online. Ai tasile i tūlai whaatali e se tali. E ia inga whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Le au pe pesa le kaseki, ia, ma le pesa panguina la le lei, o leo na whawhia atu mo e Samoa le nei vanga le aso, malo lava no sai, malo le ngā lue, malo te fwoi mantua o whamalosi pika aluma whanau a onga le nei vanga le aso, whai le mulam sa, ioi, ai rei le sunma le la, ioi. Afutu mai pelo ala leo le Radio Samoa, sfuli mai vatolu a mo le pōle kalamne nei le manava o ngaluenga. Nofa to atasi ile malu afiafi hangi mali e mele matangi fa asololo uma fofau a osifunga la au fa amali e na lo utu ina nau mo nga wale mautinoa a oai e sana ingoa Toi te patasi atu ya oe me e te tali mai I oe te nea se I fatali mai o lalele o I leva ai
patasi atu ya oe Be ete tali mai I oe Tenea se I fatali mai O lalele o I leva ai Sio fong mali mena o vai pense o le kaseki ia mana pesa fango ina lalele ina se fulu tolu minuto pe tene tu line tolu te fa talo fantu radio Samoa pa iman malu tanto antunu ela pa penana ma futu pa pel tanto wana le radio Samoa se fulu lima I tolu amo fa malo tu ma tua io lo fa malo si pikalo ma fa no a onga le nei fu I vanga le asu ia taimi nei e tante ia te mana to ia sola o tanto o ke o so kongon ka avale a o pikia mele a nga pa apea mai mama ia e mele a nga ia o fa apea ia sekia la na file ma to test ngai na file ma to quiz pop quiz e mai pop quiz san e pop quiz ia Iva vai se kasiro messe ia melo tina ia eles mo ia tu leile lesi quiz la fai pe ale umanita tu te mai si mo quiz lo sangi manya ke mo isi kuso ke mingi ro mo ese foi me kokia ngai a kamai kiro fai ke mingi kamanga yo soku yo soku kama ia wole pisa wole pisa fai ket fongi Wah luar ka avante fai ket fu. Mai vai ia ku luar mo venga le Macton. Mo sama venga. Ke ela va mai mam passi le lo testa. So de mam fa mai fa ia unga sekia u fa singang. So de dad sekia ro su engang. Passi uma. Se lau. Ai dei do ngau ka fa peli ui ngau ka fa fa ko me ko kia fo ia ngai ka me kia su Temi lo ngarawan chila mas 5 minuto pe tene le tu line tolu au ne ngalor por klame ole mfanau ole tuli matangau tu pat sia vanga de sa sia fa tau tai le fletu ia Natasha fa ailua mana ia foi nei por klame e tamait ia au ina foi tanto fa sam tu le tanto tau tala ile tanto ngana ole fa Samoa au tu ole lumana ile tanto tunu Se temi luma tanu mai tanto fa silang ma tanto fa linga il radio Samoa official radio Samoa ile tanto por klame nei mana va o ngalwenga ma futu mai pelo ala le radio Samoa as fulima i tolu amo le tau ona fa tau va ale neo isaku ia male to fa ia se manu mastatu maftanga se aulia se temi le po anani Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. O le wha atoa uma o tātou tui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai i tātou, o tātou tua a mātutua.
ma e pele ia i tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whaina ai tātou uma ia wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le puipuia o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui puipuia le COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono masina talo o na whai lo tui puipuia la tamai o le COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasotai lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Okka se maanga, ia li jako lau iPhone 15 Pro Max, Ai le mai fo ia li se mangu lau Samsung Galaxy S24 Ultra. Ngau le lus fulkana le top up nga whakau mai le deri e lafo le mako ai ngai Samoa. Ai laki ai i le S24 Ultra, mai le se ia le Digicel. Awa, onga wha ngā click se lafo i lau kupe le Digicel i Samoa. Ai mangui ai le iPhone 15 Pro Max. Lafo nei lola top up lus fulkana pe sili atu mai New Zealand ma Australia pe wha ngā le ClickX e lafo ai sau tupe i Samoa. Mai isi atu o le Pasifika. Mo sa ua manawa te marumalo ai i se iPhone 15 Pro Max. Po se Samsung Galaxy S24 Ultra. E ia inga o le nei whaapitoa, Sekia Digicel. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le 255 ono fafa. 255 ono fafa mo le Shine Dental. Tasilimo i votu. Amo. Ia, le lei laua se fuluiva minutu pe tene lei tūlai tolu taunu umanini se o tātou whaasin silanga i le Official Radio Samoa. O whapitone le Casabeds and Appliances o loo whaanga solo i le taimi nei se tino 4 fabric na 4 tolu mana 4 singles e lua mai le iwa tala i le vaiaso. Moenga queen size mai le fitu tala i le vaiaso. iPhone 13 mai le se fulu lima tala i le vaiaso. Le Smart TV 5 inisi i le na o le se fulu lima tala i le vaiaso. A fio ane lo le 5 feet to 5 Great North Road i Otahupo le tolu fitu iwa Great North Road i Henderson. Pe vile ane lo le dantu telefoni. Le over selau lua 5 whaavalu. Over selau lua 5 whaavalu o mile tasi mo Henderson po le loma Otahu. I mawha ilo i lena whafonga i le Radio Samoa i le neifa selau mai mau i so me alofa mai le Casabeds and Appliances. Ia, mole whamanatuina o le sao tama i Samoa. O sao nia ai e le Radio Samoa se avanoa e te wala au mai ai ma whailoa mai se mea e te manatua i pēr o ia. O lo avanoa fo i lea e te ono manuma loa i whailonga o sao nia. Manatua a te tala atu loa le laina ona e wala au mai loa lea e whailoa mai se mea tāua e te manatua i pēr si au tamā. Ia, o langolauina le neifa moe e le Lotus Foreign Exchange ma le Radio Samoa. E te manumaloa i le lua selang tala, tusi whalupenga ma le mitiafu a le Radio Samoa. Manuia tele la sa tama, manuia tele la sa tama umau Samoa i le whaiunga o le neiva yasu. Ia, o nei tātou whaasi en silanga ma tātou ailinga nā la uia i nei le tātou Official Radio Samoa. Ioe, o le vaso nei o le afa manatu i le Santama i Samoa. Mau pia na tutusa la vai a Santama i Samoa ma nei niusi. Wai a Santama ma la stina a Santina ia i na i Samoa e whaila asamalulu. Masa asamalulu. Au nei New Zealand. O nei New Zealand le e go to work a tattoo. Ja, Louis voor de 10 minuten met hele tulai tolu, mana tua pel por klaim wala mafana ila afre tolu le so. Ole tuli matanga tu fatasia el sasia, fatautia el fratuia Natasha va ailua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
sango fi na wa ila be asulu ye na yo love for dua le moana ila masina o mata ango be dina tawita belanu lanu wa ite yo susana be o sei a eta oto wa tumanga fire tele donu yo ma nesuma tama puta o tele pelo ya te ole la pasute yo tua o ila masima automotive no a bisia o ya ole ma we papa sa tawo never mind la 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 yo lo putule la pa yo lo mut tele la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile kuli malesia never mind la 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 yo lo putule la pa yo lo mut tele la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile kuli malesia hey 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 till I fly out of lane hey 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 o anga ifa no malau anga nu o tu mau te fava mau e malu lava ono yesu fa mole mole fai ma vai su le ai si tasi polinga mata e pele lava o lo fatu fai uangalo ya oile alo famale lo tuma wala lo sauko ila saufa ima io auta fase fai le alo fi amatai ole lu fa longo le se fai mai o se upu never mind la 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 yo lo putule la fa yo lo mut tele la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesia never mind la 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 yo lo putule la fa yo lo mut tele la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesia hey 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 till I fly out of lane hey 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 se ngofo mai ai lalo malola mai le kipi ai oe ke ka alo o ka mai ki o mo kele mena ku muli fa alo mo lo mo lalo ai afa ya esasi nginga la ka ko fai ku fa ai mai o pule o uma vai ko fia ia le fu e marco o la la ngai ko si ai nga mo mai fongo mo malu mo pa ia e fa me lo ai le loko ka ko la me fa sa ko la fai merco ko o nga fu fa sale le anga la ko pule la wa anga e mau mai pule sale aula ai ko pule malai o fale nga fulu ma fo fonga anga I fo mo fa mai e pule sa fo tinga o lo malai e si mi e fale lo ku vai singango e ku malo e pule a sa o lo malai fonga o maki ai ku au a solo mai le ku sale nga o kala mala mai ku vai ka si fale ko il malai o ka mau a shaka para o sifo ma para o le fale fai pule para o I lo malai fongo I veilo a se ua ako kingo le kama ma au le lei sala fai e o oenga moi pa I o le kala le lei me mika I le loko e fai ma sei ua sau fala le lei le muka fai mai ma fai lau sala fai e au le lei never mind la 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 yo lo putulea la fai o lo mut tele la valea ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesia never mind la 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 yo lo putulea la fai o lo mut tele la valea ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesia hey 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 till I fly out of hey 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 hey
i vatolu amo. Fia sinana tuli matangau Paapea lawa ita ole whanau Ole atu yo umatua Tuli ita ile a o ngā Matua aua e te whaau Ona pau ole puasa e lulu Ti matale upenga Aveia pisa mole lu Whatala whatula nei tu la o le awa uli lau tau whaafafonga anga Samoa. Whaatulo fo i pa ia masa ia a ole nei fo i tu la ia o sa vali mai fo i mātou male whanau ia wā fo i sa mātou tala noanga ia o sa mātou whailoa inga fo i le nei taimi se i whesiri fo i maasia si atu i nei whanau le nei fo i awa uli mātango fie whaatalo whalo ia tu ai fo i la ia la tātou polo kalame i teine matama lava foi o lo whaatatau i ai ia le nei foi polo kalame le tulutuli matangau mana tua foi teine matama ia o la tātou polo kalame lava o le fisoasoani lava foi i tātou uma lava ina ia mawhai lava ia o na whaau ngā la tātou ngangana Samoa tātou te tala noa ai ia mamala malama foi ia ele ngatele na whaatele ai foi ni au upu le tātou ngangana Samoa e mawhai ai o na e tala noa na yo matua ia mai se foi pa e halu le onga ha ia talitonu la fa ia on o le na o lo manuia tātou uma lava ne ua mawhai o na ulia mai foi le nei taimi ia mali nei foi aso ai manatua e a matsa lava tātou teina matama ila tātou tatalo ia o le awa onga le nā ia o lo tau mawhai e tātou le tātou polo kalame ina ia manatua le teina maletama e iai lava le taimi e tatau ai ia o na mafuta ia Yesu tala noa le tātou wofa a pele o Yesu e peo na o tātou pepe se le tele o aso ali teina matama ia o lea foila o le taimi tā ua foila nei o le tātou polo kalame o le awhai fo ila tātou tatalo se ia tātou whaafetai ia Yesu ila nei aso ia whaafetai ia Yesu mo le ola fo ai mai se o mea malava o lo tausi ai tātou ia mamawai fo ia tātou le malosi ia teine matama mole whaalo la tātou malava ai o le ata ita ia tu whaia o ngala tātou tatalo tātou ifo matatalo Vi ia lava oela mātou atua, o mātou whaafetai a laua fio le nei tū lao le afiafi, o na o loanga le lei ia i mātou, whaafetai te le lava, mo le ola, ma le malosi, ua e fua i ina ia i mātou, ua mātou au lia mai ai fo i le nei aso, mātou te whaafetai le atua, a wao nisi o lau whanau, whaelonga ina fo i o lātou aso soi fua le nei aso le atua o fua ali lava ia o loa lofa ia i mātou lau whanau. Ta awhitai a wā Samoa nisi o le whanau i mā i o le tino ia a ua e whaamalo ua e whaafo i sia fo ilo lātou mālosi ia le atua lo mātou tama mātou te si atu ai louvi inga i le nei awa uli mātou whaaftai fo i lau tau singa na i o lātou mātua o a inga ia ma i lātou uma lava o lo o lango i le tau sia o whanau le atua mātou te whaafetai ai i a te oe mātou whaafetai mea uma lava fo i wa e fo ai a wā le tau sia
o le ola o lau whanau, taftai mō mātua ma ainga, ia o ngā luenga nei mātua, o lau sosia e alai lau tamau ainga whaasoa soa, i to tono ainga taitasi le atua lo mātou tamā, mātou te whaafetai ai lawa fio, mātou te talo le atua, au mātou tala noa fo ele nei awa uli, mātou te mana tua tamaiti lava o le nei lalolangi, mātou te talo le atua, wai se tamaititi o pua ngā tia, whaanoa, po o maua fo ini mai le nei taimi, mātou te si i tia lava i lātou ia te oelo mātou atua, se i e angalele atu, pa i atu ia i lātou pa i ifo, ia ma e pa i ane fo i le whanau le atua lo mātou tamā, mātou te talo, ia iai lau whaamalo longa, i teine matama lava o lo maua i tino mai. Mātou te talo, whaamawhanawhana i se teine masatama ua whaanoa o na le motu sia o mafutanga ia ma mātua, ai mai se fo i le vao mātua ma whanau. Mātou te mana tua le nei taimi le atua lo mātou tamā, tamaiti o lo o fia ai, le atua ia e whaasino le fesoasoani mo i lātou ina ia mawhai o na maua fo ia i lātou le fesoasoani o lo o lātou mana o mia. Mātou te talo whaamanuia i teine matama, anga i atu ia onga le ulufafo atu, malo lātou ulufale, ia mātou te talo whaamole pui malave hai lo lātou wola. Mātou te talo lea, anga le leila ua fio, Fua i le poto i teine matama ha onga, mātou te talo le atua, ia e le lingi le poto mai ate oe ina ia hata mamai le whanau, ina ia o lātou i loa foi, o na hava mamata ta uatu i ate oe, mātou te talo le nalo mātou tamā, Whaamanuia mai oe la mātou polo kalame, whaamanuia le leiti o Samoa, wahala tu ai fo ile nei polo kalame, o no lo swafa Yesu Keriso o mātou te talo, ma wala awa tu ai. Amene. Halo lava teine matama, tātou uma lava lea sa no folelei, ia ma whaalongo lelei tātou te talo. E sile fia whaia o ngai ate utou, ia o le awa onga le nau tātou, hao le teime te talo ai, pe te talo le fale, ia ai mai se fo i o totono le a onga, file mu lelei, whaali o winga, whaalo walo, e alai lo ma whaalongo longo lelei, a o lai whaile te talo, nisi fo i o tātou, o ka semana i o wapopoto lava tātou e tatalo o le tāua la le nā, o le taimi o tātou te talo ia, o le taimi le nā te file mulele iai, ma e tala noa foi o ia Yesu, whaila o tala te whaafetai a Yesu, mo le malosi ma le ola le nā ia tātou ata maiti, le tele ia malo lava ia te outou. O le fesile whaia onga, o ai le ai whailonga lo na aso whanau i le aso. Teine matama tuturu matangau ia ma teine lava matama onga. O ai se siu tātou le whailonga lo na aso whanau le nei fo i aso. Ia lelei, ia o te tonu, e le ngata ia tātou la iti, ia o tama mateine mātutua, ai whape nā foina i o tātou mātua, e o lava ia tama, ia matina matua, o lona winga. Tātou lava, lea ua whaelonga o tau aso soifua, ia maaso whanau le nei aso, o le usu whaatasi foi, e le tulituli matangau le pese o aso whanau. Ia tātou whaelonga whaatasi ai, ma pati patia le alofa o le atua, ina wato e whaau pōpo foi, le isi tau sanga i loutou soifua, me se le ola o le whanau, teine matama, ia le lei. Usu mai e oe oli, leo tele mai oli e ko mal peso las whangau. Tolu, wha. Ia manu i o to wanso whanau, ia manu i o to wanso whanau, ia manu i o to wanso whanau. Wha manu ia le atua. Hip hip, hooray, hip hip.
Ray! Paki uma tene matama. Ia manuia tele o te wasa whanau le nei aso. Whapena fo ia i tātou mātua. Manuia tele lava le whailunga ina o te wasa soifua i le nei fo i aso. Tene matama e sele kou le lei. O te taltonu. O lewa ia inisi o tātou. Ia o laiwa whalongolongo mal tāwale tamamtina. Laua umanga piki. Ia o la o le whale. O nisi fo o tātou. Ia o lawa lewa na nofu mai le whale wa. Lawa tu ua Au nisi. Ia o laina lea o onga le nei aso. O la fo isa wha mai. Ia pe iei fo isa isi mafua anga. Nā lai o na lea onga. O lewa whalongolongo mai Ia le lei tele la. Tui whatalo whatawai onga ia tau uma lava. Talo sia lava o manuia o tau i le nei aso. Au tātou le whalongolongo mai pei tu tonu al whalea onga. Ia malo lava ia te o tau le ono sai. Toi titi lava. Toi titi o le taimi. E o toi ta maa ia putina e piki oe. Ia ono tau wofo ile le whale mana tua la Langa fo i tātou e alu watu loe va ai mai lo le ta avale ta mamtina. Alu loe le ako ai ngano whaia onga. Mana tua teine matama, o le taimi o le e alu le fale, e ta tau foi, iona e whatou fale leisi o whaia onga, ma whai iai le tala, whaafetai lava mo le nei aso, a whaapea o nora le ngolo whaia onga whai iai, tō whasoi fua nora, whaafetai lava mo le nei aso, ia a whaapea foi o sulu, po o whaapa ia, wai lava le suafal whaia onga, whai iai, whaafetai tele lava mo le nei aso, a whai no ama, whaafetai lava lau susunga no ama mo le nei aso, ai o tauta maiti. Winga le leina, ia mahanga na, e tatau ia i tātou, o na whaia i le aso ma le aso. Umalona whaafetai a whaia onga. Alua kuloa o sole ta avale tama, ia potina, po tama matua foi. Aua foi la leo o lo foi le fale. O ka e alu i le akoa e kia e lau ako e alu atu si toia ina e tau ka e lau ato e avi tutono le fale. Teine matama onga mana tua le lei le la tatou faina isa tatou whamanatu. Alu atu le ta avale o le fale e te tango lava o lau ato. Aua le whaia tātou, eisi au laiki ngā tau mai e tina matama wha mai wa ai. E ngā kaleu si kai o le whalea onga. Ai o mai lo i le ka vale, o ka whaia so ia. Whalongo le lei mai tātou teine matama e mai se foi. Ma kou i le aonga, ma kalanga i pōpoko ke le whaia mātou whi aungei, ma mātou lavanga luenga pe au le whalea onga. Ia o lea la ua whai atu whai aonga. E alu le fale, ia whaape nā foi, o na whaila o ngā luenga le nai le fale, whai uti ute nā. Awe lau ato a onga, ta tala le ato a onga, tu ui whafo le pusa lea na awe ai lau mea ai, po le ato lea na awe i tutonu lau mea ai, ua popoto lava tātou e whai. Ia tu le ia tama, pe tu ia tina, pe tu whailunga le lau. Ia o nā luatu loa leo siau tei matua, po o tina po o ai lava. Ia o na toe ta pena lea, e sa uni mo le isi aso. Ai aua le alu oe, kia ele ato i tonu le ta avale. O loa le ia le aso wata taua i ona e ala fia ke sa uni. A le wai koe pise su e lau ato a onga. Pise su e use e vai. Pisi a koe kau su e mele ko kingi. Oka teine matama e leta sau ona whapena. E ta tau ona e tau mawhai, alu kuua, e loa lava e oe, ona e tau ngapa iau oe lava mea tō tino. A koa onga, o le ato e avele mea ai, ia o le whangu vai. Wai oi si sole. Koe vile aku ta mama tina wha mai, wha mole lava, o i ngā le whangu vai e le mai, ta ile o e mele lea fo ua sau le whale le au maia. Iyo, teine matama, o oe lava e te ngafa oe, mahau mea tō tino nā, o le isi au wala le nā, o le hawa o ina o tātou, ai mai se fo i tātou ia wa ama tātou le lua, tolu wha, 5 tausanga. So le ua popoko i e te tonu la o ngā mata, e ta tau foi la, o na whaape nā, i le taimi le wa e halu e le fale. Ali teine matama, ua ke halu lo le fale, whai foi au whainga i ata mama tina ta lo whai, wa ai whalongo mai.
O le taimi le te alo i le aonga, o le taimi le na, o lai whai ei whe au a ta mamati na, o ka se telo whe au, lai ngafa ma ta mamati na, a e toi foi mai la le fale, ia e le mana o mielo sau e koe wha au popo ku foi, i le tele o whe au a ta mamati na, tango e avelau ako, ta pena le lei, a pia onga tātou i o le aonga tūlanga lua, wa ai a pia onga, wa ai se e vai tu ufa le lei, ta tala le ofa aonga, o isi, sole. E wa kwa koe mo moe le ofa aonga, koe ala mai ale kai au le ofa aonga, whaalongo le lei mai e le whetsawi, e le o la maloloina, e le o se tūlanga tūma male na. Wailua, whaalongo le lei mai o tū tamaiti wau isi oka. Nga le wa kwa sao whailo ilu mo le TV. Whiu ta mamati nai le taimi fo ile lo le fiafi whai aku. Ka pe TV o mai le wakaunga o mai e whaile lotu, ma whaile mea ai. Mo musu mai o, e whiu fo tina whaku, alu loa le talai o lava lava o ngalai, ia na e sawaila ia, e le ai fo, whaalongo le lei mai lava, O le tama, ma le teine, e mana o mia le tūma maa. Wailoa, aluakulo ele fale, ave ese loa lava lava onga sui au ofu, ia e whasavili le leo ofu a onga mo leisi asu, ai a whapeta tau na ave ta, ia tau ia ta mamati na. Wa whaalongo mai tātou, langa o isi lea, o olole le kai au, oka, ia wahala mai mauna ofu a onga, koe aluakua ile na aso, e le o se tūlanga tūmamale na. Tātou polo kalame le nei, tau mawhai lava foi, ina ia haoa o ina tātou iso o se vaenga lava, whamanatu mō tātou teine matama, so o se vaenga lava o lowo langa haoa o ina, e o lowo langa i le fale, ia so o se me te alu iai, o le au ngana o tātou polo kalame, tātou te tala noa ai, ia ma whamanatu nisi nao vaenga, ina ia ola lava le teine ma le tama Samoa, tupu a vea ma teine matama matua, ai o lainga makua i ma ngai aku, ma nei atu le amatanga o le tātou tu unga, ale teine matama, ia le lei se le tau le lei, mai tātou whainu mera le nei aso, ia o se whai e fo tātou whai taunga lea po o mana tua tātou, a tātou whainu mera, ia ai po o ma whai foi, ona e loa le whainu mera, i ona fōlinga, a wai e isi pese mai ngai, kasi lua tolu wha, ui, ai whaali atu le whai numero, e le ma whai ona i loa, e ese lalo i loa fo ile le tau loto, ai ese fo le taua o lo i loa fo linga o whai numero, ia ona e loa le tau, ia o le whai numero ona lale na, ia, ai ama whai whenga maua mai sau whai upu, ia tātou whai numero, o ka se mana, ia, tātou numero mua la lea, ole, whai numero tasi, mangai, ele ai se ngangu, wailoa, no English, ta la noa mai tātou, le ngangana Samoa, o le whai numero tasi, manaya, tasi, tātou, pati, waile mangaya, la le isi whai numero le teine matama, whai numero lua, oka sa o le lei, whai numero lua, lua, fa alongo le lo o matua, mangaya, whai numero tolu, oka vai le vave mai, nai tele le vave mai a la uolea o mele ese le lei, teine le lei, vai loa le tamaitisi, so anga le alu le aonga, ai to anga fa alongo le fa ya onga, whai numero tolu, to anga e fai le lotu, whai numero fa, ia le lei vai, whai numero fa, mangaya, fa, olea, to angai fa ala mea tata, le le tamaiti, whai numero lima, oi, olea foi le tātou, tau loto masani le pea ho ina tau le whai numero lima, fia, ai se fasi ia, oka le manaya, ia ai fia o tamatama i lima, e fia tamatama i lima o lau lima tamatau, e lima, ia fai tau, tasi, lua, tolu, fa, lima, vai le manga ia, ali teine matama, le lei,
Whainu mera ono. Manai a tele. Whainu mera ono. Ai ma whaina whai mai se whai upu. Whaau ngā ai le whainu mera ono lea. Ea? Leo tele mai George. Ia le oka se maa. Ngai le whai upa kama o George. Whai mai e ono tama I patso sa o e ta e ele. Oka se maa. Ngai ia paki uma lava mo George. E selelele o le nei tama o sia osi. Ia o le whainu mera fitsu. Oka le maa naia a. O ai la se vave mai lava leo tele mai. Fai mai lana whai upu. Hosea, ui vai loa mua mai Hosea. Hosea fai mai le whai upu e whaonga i le whainu mera fitsu. Ui kai le lei tele Hosea fai mai e fitsu aso o le vaiaso. Oka e. Ia le lei e fitsu aso le vaiaso. Ia se fai nga mai la po ai o mana tu aso le vaiaso. Ia. Aso a? Oka, e la koe aso wharaile la vai le taitai. O le ale aso e mua ai a tātou vai aso. O le ale aso mua lava. Le ia mata. Aso sa, mangaia. Aso ngafua, oi. Aso lua, aso ea. Samuelu fa Samoa fa mai Samuelu aso Wednesday. Sole, le ai a. Aso lulu, le. Aso tofi, oka se mangaya. Aso faraile, ia, male aso to na iwa ai eselelelei a mangaya fa fetai lava Hosea male fai upu, watu e fa manatu ai, ma aso o le vai aso. Lelei, whainu mera valu. Whainu mera valu ata maiti. O ai la. Seisi e mawhai, ia ona whai mai fo isana ia laina, whaau ngāma ia le tātou whainu mera valu lea. Oka, ia mana ia whai mai, e valu apu na whaatau e tō masi, oi se koa le lei kele, mana ia tele esele tō le lei ta maiti, mana ia tātou whai upu le nei aso. Ia, o le isia tātou whainu mera lea a teine matama, pe a fai o lema fai na mata mai tātou. La le whainu mera so o mal whainu mera valu. O le whainu mera iwa. Ia po le whainu mera le na e luma o le whainu mera valu. O le whainu mera iwa. Le lei tele ta maiti. Oka se tau popoto. Ia, whai mai e iwa. La le whai upu. Ia le lei na whaatau e ta maa upeni e iwa. Oka se manga ia. Oka vai le lei amu ia oe nawa maua upeni wa whaatau e ta maa. Ia whaau ngā le lei le tātou upeni wailoa. Teine matama le lei. Ia ma le whainu mera se fulu. Le lei. Whainu mera se fulu lea ta maiti. Se fulu. Moe loa le tama ta angulu I lalo le ulu. Ia, aila ia ta maiti talo sia la. O le na, o lo tautou a anga lava. Io e whai ma whaisina mea o ngai le whale. E fia o tamatama I lima. E fia. E se fulu. Ia, a whai la le whai upa tātou. Whaau ngā aile tātou whai numera se fulu. Ia, ma whai lava ona e whaapea. E se fulu o u tamatama I lima. Ia. Ia, e whaapea nā fo I o tamatama I vai. Whai fo e se fulu o u tamatama I vai. Ma ai e tamaiti. Tō anga lava. E whai matala noa. Whaau ngā lava upo le tātou ngangana. E tātou te tala noa ai. Ia ma whai e tātou pese ngā matamamatina. E se whai pe ongo maua mai se pese. E se siva mai ai fo I tātou I le nei awa uli. Ia awa whai fo si lewa le aso. Ia ale ai. E usu whaatasi mai se tātou pese ma neia lava. Ia tātou te fia e fo I le nei aso. Ale teine matama. E la se pese o fia usu I se o tātou. O le teine matama. Le alofa o le uiso le se langa I le leikele ngai ka maiki. Ia le ausula le tatou pesela na le alofa o le atua e ofo ngia.
oi sole la ngai fia tele tātou I pese ye whaitanga ngā yoi o tātou lima ia ma ngā yoi mo tātou tino Lele ia usu mai la le pese leo kele mai ala ia sieni fa mole leo tele mai sieni le lo fa tolu fa le lo fa o le tua e o fongia le lo fa o le tua e o fongia le lo fa o le tua e o fongia le lo fa sili le amoa e mawalunga o te le a eina he mawalalo o te le mauluina e lau te le o poina le lofa sili le amoa o kalemanga ese le manga yo le ia teine leo siena ma lo lava fa fetaya te o maiti le usu leo ke kele me o le tātou pesele na ali teine masama ia whaalongo le lei mai la, whaila o le nai te whaalongolongo mai le whale, I tā ua lava ia te oe, ia lewa whaamanatu atu, nisi o vaenga I tā ua mō tātou, I le taimi e tātou te sā uni ai, ma tā pena I le a onga, teine matama, aua ko ke unga kai o le a onga, wailoa, tō a anga o tau e o le a onga awa e au ngā tele le taimile nei e te tau mawhai e ta mamatina e ave o le a onga e se le a onga mo o e pe a ho ina matua oi wailoa o le taimile nei teine matama whainga tā I aina isi teine matama e le o mawhaina o le a onga ona wale ngā whatia e ta ma I po o le ngā whatia fo e tina ona ave la tau le a onga o nisi foi teine matama ia o la foi wale ma futa mana I o la tau matua o oe teine matama lea e te ma futa ia ta ma matina ia e usi ta I le lei whaalongo le lei tō anga I le a onga wailoa a wai ese le mi mito ta mai te oi pe a e matua ai a whea oi o se teine poto ia ma se tama poto ali teine matama I oi oi wa masangi ngā halu le lau ngā tongi ana yona tei matutua I oi wa ai o tau le taimi e halu ai le tama au mailo na whaelonga ia pe halu ai fo ilo le teine au mailo na whaelonga o se taimi fia le na ia ta mama tina e whaape nā foila I te oe o le winga le nā o le tau mawhai o ta mama tina whawhangu o ilunga le kai au o kākou e o yaso le a onga o kase kou mo e umi ai o nei lai la so to nai wa fia malo lo ta mama tina ai vave onga e malei fua mai fa longo teine matama o le po umana faile lotu faile mea ai ia ona e sa uni lola ia fai tau sau tusi fai tau le tusi tau na tale valu le po ka ko ia onga maka tau na talo le valu le po ia na matalo le ona e nga ilelei e te malolo fai sina o moe sa uni lele ai mo leisia so fou ia e te toe halu ai fo I lea onga e te ala mai oka so malosi le ka waluaku fo I tina pota mai e fafangu oe e ma fai lava ona e ala le anga walava le taimi lena e moe ai malosi ai lo ma fau tupu ai fo I malosi o lo tino le teine matama ia o le au ngale na o le toa anga tatou e o I lea onga aua fo I le ngata ia ai langona wai mai fai ata mama tina pe ia tanta oe e vai le fo mai langa le o fulu lava ke o pisia fo ila o masi o fai a onga le fulu fa longa mai teine matama ia le ia manu ia tele lava ia le nei fo I taimi o totoyo le nei fo I awa uli ai mai se fo ia o le anga ia toi o toe malo lo le fale ia ma malo longa o le po tatou toi fe taui fo ia tai au pe au lia I le alofa ma le anga le leo le tātou wofa pele o Yesu alofa tele atu lava fai a onga mo outou uma lava manu ia tele ia le nei fo ia wauli tau whasai fo tamaiti.
Whatara whātu se whapoponga le nei o telefou le Radio Samoa mai Australia. O le a whaingofi atu le whaimalanga i Amerika, a matatu tausanga fōu mō tangata Australia, e mai sei lato e masani le whaimalanga i le malo tele. O le ua whaamaonia mai le whainga malo le tunu o le a awhi aima Australia i le US Global Entry Program i le tausanga fōu. Au whailoa Minister vai Fafo Penny Wong e tāua le nei suinga i le sootanga i le bawa tunu e lua mō le anga i luma. O le awa iai le porkalame le nei a Amerika o le a whaamautu wai le wavala lata o sootanga ma le malosi le maputanga atunu e lua ai le ngata i leo le whaalele iai fo i o sootanga whaapisinisi. O le porkalame lao le a amata avanoa mai le masino i anuawi o le tausanga fōu ai whaatapula a le au whai o tangata Australia mwhaunanga wa ai au lo whaatino ngā luenga ina ia mwhaunanga wa a umai tangata Australia e tāro sanga ai i se teimi murmuriane o le tausanga fōu. Whaeloa le asainia i le sose marienga i whaatau le mataupule nei mai le taumato le awawe wha ngā solo i fo i le siakina ma le kiria ino pasese ma la ngātu mai Australia nei i le malo tele o Amerika. Walapta ia tangata au mau isini e whaatatau ini mea alofa e mau atu i pusameli wa tā ue au mai le New South Wales Health. O whaeloi se whamtalanga mai le New South Wales Health o cards maa fifi wa tuuina i pusameli a ainga i isi paenga o le city o whaelo ai o ni mea alofa mo le whai o ni tong fitinga mai le o ni mea alofa ia mai le New South Wales Health. O maena longa ina le mataupu i leo leo ma wa whautua mai le Health New South Wales a whai ai maua e ni ainga i eto e ngā fifi ina ia la whai e au noa ma le talaina. Te whaamanatua i tangata ia whae tete le au tau whaavalea wa leilonga seitu ai ngā awala e whao ngā mai. O nisi upolo o tūsi ai lungo ia fifi le wha Britannia Compliments of Our Father. O whaeloa se whaalinga mai le mālo le vaso nei wa te tau nei loa o na tau fia le toe whainga luenga atu i tangata whainga luenga a le mālo mai o lātou whale a e toe anga i atu i ofisa. Wai mai le malo e peona ripotia le 7 News, wa te tauna toi wha ngā solo ngā ruenga e peona sa wai ele i o mai le COVID-19, ma o te tauna toi whai ngā ruenga o mai ofisa li maaso le vai aso. Pei tai whai mai le union lo tu lai mo tangata whai ngā ruenga le malo le PSA, Public Service Association, o so se tangata whai ngā ruenga la ngona ua tau fia avanoa e whetuna i eile whaatinonga o ngā ruenga e mawhai ono whesota i atu. O le whaatulangana na whaelo mai le malo le vai nei u whaelo ai, e ave lava le wha mua i le whaia o ngā ruenga i le whale whai ngā ruenga, au nisi whetuna inga e whaia e ngā rurue ai mai le whale i nisi teimi e te tau o na sila tutoa i ai mua. Whai mai le 7 News e iei tangata whai ngā ruenga ua whaailoa e siri ai i a lātou le whai ngā ruenga mai le whale i aso uma. O fola le Premier o Queensland Stephen Miles a whai a tutula i mai le pālota ia o ke topa o le a whaatuina loa e le leipani au onanga o ni pampensini e umi a lautele. Whai mai Miles se furu lua pampensini o lo wawa a iai e whaatupe le stete ma o le a fua lava no fuanga e whaatua ia pampensini i le mana onga o tangata. Whai mai le Premier o pampensini whaapea e umi a lautele e talawhea ngai le tau e whaatau waisua o mpensini mai mautino le atelele avanoa e whiriwhiri ei tangata Queenslandi mo le utuina o Taavale. O whaelo fo i le lipoti folfolanga le Premier o le a whaasa e le leipa o na si itia whaalua e se pampenisini le tau o le penisini i le aso e tasi ma whaatapula foi le maua o si tanga. E siria ma le se fulu tasi afe le au whaita avale ua wha mawina solia o tū la fono le ala tele ina ua maua le i me po e ata mo le saunga le mu po safety cameras i lungo le awala. O New South Wales le ana whai eile suenga ma o te tonu lava le pidiota o le masina wha mawina i le au wha inga tele le au sol tū la fono. O nisi ata ua maua atuai pepe o whaata oto i lungo o vai o le pasese e reini no fua pe whai a fo ini fusi pau. Wai mai le ripoti o atu le whātesi ma le 5 miliona le au whai o ia whaasalanga tu whaatasi i te tonu le 2 tasi aso. Sauno aile Minister o le ala tele John Graham e matua i whaate ia i le atulanga. O le whaasalanga a mata o sori ngā tū la fono e au fia i fusi pau e a mata le whaase lau se fulu ma le tolu ti merit points ma o le 5% o sori ngā tū la fono na wha mawina e whaatatau i le whai o fusi pau. O isi sori ngā tū la fono ta tele o lo maua i me po e ata o le wha o ngā o le telefoni ma ave le Taavale ma le whawhanga ina o pepe i le pito i lumo le Taavale le isenu foa po o se fusi pau mo le saunga le mu o le tamaititi. Tala na le Radio Samoa mo le nei fo i aso lua ia e toe mau fo i seisi wha poponga tai au wha soifua.
Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo.
I fianga mai le loto band New Zealand I le rivaingo le fiafi ma le pese ua whaingoina mai susu whaisa. Ya tonu e mana ia ile ni fiafi pefe ua mana ia le mawhanwhana o le la fui le whantinonga. O whaiva lo filima o le rea solua. Tolu ngā tūru polokala mera whanau I le rea solua o le tuli matanga o se iau lia lea so antai au. Mau fwoi leo so na whaapoponga. Talia ia le sota inga ma le fionga ia lilo mai ava mai na vai le sui o le tātu wala leo. Pia runga rue mai ein tono o le tātu o tino o le reifo I fiafi o le solua. E a wala vale longu puia li o lo topa ia ma lo tomalu. Me o lo tupu me o le a tupu. O marisio vaenga o lo tūlai mai I le rumanai. Fa
Fatalofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Car fua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima awhi tala. Fe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o wale walu fitulua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car .nz. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Lewa sful malaiva minuto te neling July 5 if you feel nga i le nei fo I vaenga o le fiafi to fa talo fa tuai I lau mai mo I malau fa funga au ona pa ia le tua o te mama tida ma tua le balo si le du fa pe fo I le fana wa onga o le dawa tu wa onga o le nei ya sulua ia malo le o sai malo le fa malo lo si e pe ona masinia ia fiafi o sulua tasi e mawai le tantu filo inga ia ma le tātou wha so foi ma le fionga ia lelu mai ava mai na vai sui o le tātou wala leo e peo nga lue puna wai mai tutonu o lo tātou o tono ia fia foi le nei vahenga o le fiafi o leua maua le tātou filo inga e pei o na masani ai ia e whaantala whaantu ai lilo mano le ngā lue ia malo foi leo na sai tuta mga luenga e pei o na fionga iai e le nei foi vai e so foi langa tai leo le nei foi ia masino au kuso Talo fa se manu, ma lo le fa to e lo to fa le. Tula me foi po lo to fa fo mo le nei foi va en o tato por kala mi fa nga solo le Radio Samoa. Ya, le lo fa malanga le le tu e fa talo fa tu ya Samoa wow. Lo mai moina le nei por kala me mai tu e fia o le kelope. Ya, ele ngata leo na tato ai ngai New Zealand lo ma wa le tato le tio le Radio Samoa ya mal tato o nangale online. Ya, ele whangaroina foi le tāpua inga nei whio i le tala lelei, au na le atua, ia I whatawhai taulanga e fia, lo i eile au osa taulanga ti a kono o soasoani, e whapea foi sunga I whawhia ngainga mo lātou whalitua, e pikopo, ia maso o sesi lava o loo tawasuina lei pubai o leo la wa foi se manui o le tātou atunu, pawhtai tele whai talo, pawhtai foi le taptapo I mai, I whaiwa se tātou atunu e whaatalo whaatu tātou ko kalame I le nei tūlao le fiafi. Ma lo le sau doa lilo le vaenga le fiafi tātou te momo I manu ia e sau mala e antiai. Tonu ele I le vantu le mata upu matau tia pe o na tula mai fo I siu tau a fia anga. Ia le fo na manu le tala I le vai ngō le dawa ia sona se I ma vai atu nei. E ia e se mai ia tātou li poti. Ia au teilo, ia o nai anto o ia le antoanga fo nisi o vaenga. E winga I le mata upu e peono tula I mai le motele I sala fai. I le pole o le aso fureile a malama le asto na I le fai ungono vei aso na se I ma vai atu nei. Pa vaenga ia na manto maua, ia o le dawa maule soi fu se ali I se fulu lua tausanga, se alu toto po se te ali I talavau. Se fulu male lua tausanga le matua. Fa o ngā ina I aise a upenga malosi. Ia ele vantu fo yo le vai sunte nei na fanga so le tanto gun amnesty fo le pole a wina tu ton a penga ma lo si ele listala ina mai le fatanga ina tonu o lo tanto o tru ia te lona ia to ele antuanga fo ni se vai pe ona tu ina tu ia tanto li poti I tu tonu lo tanto tru ua lilo mai Ia, sa le lava lau fitaringa se manu ia o le tulanga lava ia e pe ona ta o fel tele tato por kalami a tu pulo se fa fita o li fa pe o la ona sinia il mtanga venga o leo o la to lo fito I tonu su enga me se foi ia o le anga ia tu mta o polo bala a wetwaile atunu ia o le pe ona ta o le asto na ifata o ma waile fa salonga le
na maua ona o ai i le ifonga le whaia. Ia sa tamu whaisa wanoa i le whionga le likomsina. Ia Billy ia ele tali. Ia whapena fwoi ona awina atu ia whi autustusia. Ia wa lewa o le weekend. Ia o te lo fwoi o lewa malolonga lwenga ia o lo wanga i fwoi lea whionga le likomsina i lea taimi. Ia i ono fwoi tiu te whale ainga ia matofi wa tofi ai e karesia manu. Ia o le tai au la sa e pei ona anga ia i fwoi i le misa. Ia ona o whatoptope lola ia leo la o whi autustusia i le whionga i le komsina i lumane o le matou falsa. Wa tuta vale ia no tangolole sen lo le message. Mole pe whamaonia ona o lea la ua ai atu. I posta kangaka ia au mai lunga tato Facebook. Be whamaonia ia le maliwai o le se fululua tausanga. Se tamaititi se fululua tausanga ia po le a fo i le se sio mangal mata upule e pei ona ta ua mai. Ia ua molia seisi. Ia ale a fo le mafu angal mata up. O a afia ia ni fuala o fasaina. Ia hapea wia. Aia whako a kali mai le whionga komsina i le aso e soai ono le lotu la sa. Ia ai o leo te tono lotu ai i la telefoni e tu wala lotu o tango atu iei. Ia o lewa o mwhai ona tali mai le whionga le komsina mai e whapea mai e loa. Ia mantua se o manu o lua isu enga. Ia o lele ia vātua le li poti au mai savai. Ia ngai i a tonu pe o lefso ta e o so ta inga fui o telefoni. Ia pole alava o lo whaamtala mai e savai i le meo lo tupuanga i le whionga le likomsina. Ia po lalo fo i le ofisa susu. Ia maanga ia i lo se whaamtala ngai lunga. O le alai whapea mai le whionga le likomsina le aso lea. O le e saa ua maliu le se fululua tausanga. Ia ai o le mata upue whapea o le teini. O le tofafine lea o le se fululua tausanga. E whailala a whea maleari i lea sa ia wha o ina le wha lawe. Lea o lo masalamia nei. Ia, nangata i lole inga o le paua le wha le whai upu whai o le whionga le likomsina. O lo wha o ngā ele au penga o le lua se fululua. Ia le la o malosi. Ia ele i laiseneina. E whaatanga le la o malosi ele i laiseneina. Ia, ona mai ai lole ina naso. Ia, o titiro, ele lava tatou info e teleani so fasilio lo fianga i el se so mangan tau. Ia, e te wa maua si tala mai lava le matanga alwenga o leo le aso na soai. Ia, o lo whape mai ai, ia, o le pei e anga i fuilele ia le maa lama o matanga alwenga o leo i lato ulua i susuenga. E pei e whana se i tulou ia le se furulua tausanga, le tamatiti. Ona o lea nga i atu lea li i ayu whaisila whaabesi male tamaita i olo uta ua na whaila la awhia. Au tamaita i lea olo na tolu whaipoipo o le saina. Ia ilaya nga i atu ia ma whapena ona o le talalna na au mai pe e whana se e le 12 oro le momoe mai male tamaita. Ia ai te ua maua si tala i la fia whelna o le e kolu ka lea se manu e se umai e me e se ai. Ia. E maua si tala i la fiafi laval na o le ali i lea na whatapuina al whalawlawe na ia tangofia al whala au whasaina o le aisa. Ia o le mawalunga o le whaongaina o le whala au whasaina lea na nga ia tuailoa. Ia e pe esi no na whaangau le malie ia lea na la iona whatapu e lo le whalawlawe ma o lo masalmi ai. Ia o le taimilale nei. Ia o le ta lia se tu whatasinga wai ele ia wātua sa tātou report tustusia aton peo nai whai atu le niusa au tanga waia. Ia malana script fo i o lo whaalu le tātou online. Ai o tele i a langa i tolu ia info SS. Ia watu lai le taimetas. Ia ona mawhauwhawane la ia lea. O le tolu fo i nao whai tionga le atu nu umalele mautonu i le tūlanga le la lipo te tuai ai pe o le whaatalpea. Ia se ia tau mai ai fo ia susu e ngā amalu le malu. Ia po le ale tūlanga o iai, ai pe o le tūlanga na o le na mawaisi whamatalanga na sauno mai le whionga le likomsina o le aisa le mafuai. Sa e whawhatala le information longa lua le na au mai. E o nā le ali lea, ia na ofisiringia foi. Sa tangwhia e whala au whasaina.
Ia e whai mai ia whamtalanga. Ia o le tūlanga fo ilele. E leo mautinoa wai le isa ka ko teste e kangaka i le kaimiringe. I le mele o tu pol whala mlawe. Awa sa taula na mai lo le taimil na ia ma test lope o ma waisa i ese whala au whasaina na whaongaina ai le whamtalanga muli muli. O lono winga whai o le u confirm mai ele. A fionga le ali komsina ia le tūlanga sa whaongaina ia le mef. Ia po le whala au whasaina le isa. No winga la wa uma na whai so nga ia e pe fo iona. Ona ta o mai. Malo o le fe fa solo ma fo fonga li lo voi le tau fa senga i no mele na isa no mai nei. E wa e se li pot a ta o le menta o le fana se si. O lono winga. E te tau na mo li voi le mo li anga voi le fasio tangata fa mo ina ai anga o se sel tangata la tau o ya e le ngata ilena. O le fa solo ma fofo so le matau tia i leo o atu pe ava pe fa mauni el fa ngai no le fola au fa sai no le aisa le motele le isa la fa ya afaila e fa mauni o ma vaenga ya e ta mo ye lo ko songa le muta to fu le o ngai fe pasia i solo ana fola au fa sai na ele nga toile o le fa ngai no le o au penga malo si so le ri lo no winga le mele i tanto na le we fo waita a pantu lo le tamana ia e mo ia ai sa se tu puni me fa pe la so li lo me ia tai lo silfi Ia esa awa o molianga le molia tanga tale o tau fia nei leo ele o molianga al fasu tanga ta fa mo ina o le murder le ia se tulanga e ui o le na mai nei fa fatala na mai mtanga wenga leo e fa ono fana se ia ai o le tulanga sa wa ia o la wa molia i le molianga al fasu tanga ta fa mo ina mo le taimine o fa punga sa wa na wa mai ia ona e fua foi le molianga i le umalei o le susu enga malola o lo fatino taimine ai pe ia ona e ta wa o mo tele sala fai o te loa o le tulanga la na le tato te fa pe inu i tua le o ia le tulanga le isa male na fa pe fo inai nei tangata ia mal tato o tunu e me se o mtanga venga le na o afio anga fo ia pia ia freehold lands ma me fa pena ia le fola au fa sai no le isa mama wai pe os fa inga ia pe tai ne wanga i mai tua ia le tulanga o leva fo ngai sa va ilo ai o le tulanga matautia e pe ia o tunu i fafo e tautala mai lo drugs ia o tautala fo i au penga o le tulanga le wa ia nei le ia la ia tunu u fo ia na wo faisi leva o tilo ia ia o ilo fo ia me avoid ma tulanga fa pena al mele wa ia nei pe ona ita na ona ita ia la alo fai lo le mele le fa tupu fa la ma afia ini so tangata ele i mafu fa wina le so la so tanga el mele i ka kale ono na nga le na ia ole alwa kwa fanga le moe mai e mata fa ngana utalia ia to inga me fa pe a tilo foi ma sila tata watu nu le fonga le na fatino ia o le na tu ola matua mafatia ona pe atu fa mafofa le ya pe na o tata matua ia wa afia nei fa na le tulanga foi le la tele loani me ni loani fa fita uli mai me ai pe o le tulanga na la wa afia o le unga le na male mafatianga le na i tatu tangata ia o le tulanga foi na le tilo anga i le mewa ye le tata watunu ia malo fa tak ia wai tele a mau sili pe ona sa o ila so no mo foi le mata pule ni ia wai tau tu fa ta si uma le tala o le mea na tupu ia na fa vosenga la ia le po le tala tau la ta foi le ia ona o mai ila ia le antuanga mo le sila fia ai fa miselanga ngole tua ile ainga ua mau le soifu o sia la tu tamititi ia ona ole fo i tu ainga so linga tu la fo no tu so le me tonu ale ia ta ua le mo ia fa sa me ona te wose ole fa si tanga fa mo moina ai pangale ua mau tu ile soifu o le tanga ile ia afia fo ile e ia ole tamititi le fa me na luta ala sa o ka me ki ilo ai so fi nga loli o isina fa matalanga fa mai o tamaititi le na luta uia le afea le fai ia
o isi whamatalanga tu ina mai elmtanga renga la leo. Ia pe ayo anga ia tu ia ua a whai o lena whao ngal whalau whasaina le aisa ua leo te sanga tonu ma whau le ita ma le mawalunga o le tūlanga lai ei le afianga o le tangata le whalau whasaina. Ia o lai whapea po ai le momoe ma le tangata lea. Ia anga ia tu lofa whapea ai o le sainga lea le ta ua le to lua whai poipo pea. Ia o whai ei lo le tūlanga lea. O le mea nau te whantua, o nei ta au le tōrua whai poi pore saina. So le ka viola lilo ngā mea ri au. Ia, a whai o tūlanga nā seu manu. Ia, o tātou o whaatasia ma mea onga. E lei whapea moni au. Lei whapea le tātou o tunu. Sa mata ufo ele ia soia e sea kupung me whapea. O le whai o lau tiri chacha la ielo ko lua whai poipo. Ia wara ka unga is, ia ale tūlanga le wai nei, ia wale to e whewhe mamata. Mantua whai tūlanga ia seu manu ia soia. E iei no umawhio anga la to te whasaina, la e whai a isi no ul taimil nei. Ia. A whapea te, e lai whai lau to olua alea e iei le tangata e tangwhia i mta upu i tono whainganu. Ia, na salala ia lea, o le matonu i whala taila e whai ele melna. E makua sala kapul melnga. Ona langa e tautala mai le tūlafono. Foi le foi whamalsia e tato tūlafono o mulua. Ia, ai o le tūlanga foi lele. Ia, e le loa e tato se sio manga ato al mata se ivanga na o tala noa mai le a fionga i le komisina o leo. E on sanga tonu la ia le a whaifua nawa i lunga stories a isi reporters. La sa o interview mai ele a fionga le li komisina. Ia, o le tūlanga na o sa no ele a fionga le li komisina. Ai pe o le tūlanga na sa o awa mai e whamtalang. Vili atu e sel whamtalang ai lea taimi o i nā foi. E iloa ai, o la e whaasolo mai le su e ngā leo. Ia, e le tau fwela na vave sa tātou reporti ai. Awa e le i whaino le i mai la tau su e ngā polea. Ia ona whamtala mai lola. Ia leo le mea tonu lana na tupu. Ia, mamau o mau ai le tūlanga lea. Ia e tu ina atu ai le leo o msalomia i le whamsino. Lele, ia, malo whautaia lilo, tālo si ia o la vave mai stemi mo wai sa antoanga o se whamtalanga. E winga fo i lea mata upu matautia whapenek. Ia, a fia loa ia na ialo mawhanda. Ia, e vave anau so ilunga lo ta mata ufo i lele malo ta whewheli tūlanga e peo na tūlai mai tono le tātu o turu. A whai e whapauni e rwha ngai nei o whala au whaasaina. Ta fia la e so lele mea nala i e tātu. Ia, o lono winga wa te tauna whai se si tūlanga. Ia e sa ili mai e ilanto ia whao ngai ina ma whaatau ina nā mea i to tonu o Samo. Ia wa ale tamu whai awe se le taimini so le ta fiola e se mea le au i e lumana ia lilo mai au. Foi lea o le winga nā o tāpol kalame fia o whaafia foi ona o tautala i le tūlanga lea seu man. Foi le o le taimile nei, o le taimile nei le sisi kaimi. Mangu lea e la ikiki ai la uiloa i le kaimini ngai. Whaatusa atu i atunu ia pei foi o Amerika Samoa i mea wa pei e normal. Wa pei e normal i ala kou le mea. Au kākou o le fo i o le taimi lava le nei e te tāua i o na tātou tutu ai. Ia e pei au na tā ofo. Pule a lim whai pule o whai ngā nuu o le taimi le nei a whai o lea e whaatata a le mawhau i o isi e le ano iai. Ia a ole e tautala mai e tātou whanau lumana. Le lawa tilo tūlanga lea. O le toe e a foi le wa o le me whapena. Ia a ole tūlanga. E matua ti ngā mawhatia tātou pe a o ina fia tātou whanau. Ia le wa fia me. Le sisi fia e fia kaukala le mea. Le sisi fia wa ai. Ai sea, langa e o whanau o se me pele o tātou a me se matua ma ainga. E le mawhai ona ona fo e se whaawawe atu i se whaalawe lawe whapene. Mawhaafua se i mate i wa whaina fua. E le aise mea ale alu totopo o tamatiti na whapea mai. Mea lawa unga walwe a mama i oi. E le se me whapena. Ia, le link tālo sia ia a vea ia nei whaalawe mantu ia o tūlai mai. Ia ma whawhangu fo i le pa ia lautele o le tātu o turu. Ia e sa o i lawa lau saunanga li. O le pule ngā li ima whai pule. Ia e langolong sua le i le tamu whainga fo i ala mutanga luenga o leo leo. Ina ia tinei ma tāu fia.
ia le whaongaina ma le whaulu wao le siana me o le antang te tūsili o fea ele me le ulu whale antuini o lo pe a whai o naile o ieni tātou whale ngau si ene mea o aisa mo whala au whaasaina i to tonu o le tātou o tunu o lo nowi ia ua kaunga koe si ilo ia ai mwiselav ia le whonu tanga tele le a whaululunga o malo le o le Commonwealth ia pe o le sauni o tei le whai ungo le masina o ki topali o le tūlanga na se man whanonoanga fwoi. Tanga i le tōlaulaunga alfa masinonga nafi. O ka ngaka langa mōri e le wakalua inginga mōri aku i aisa. A koe waku fwoi. Nioi. So e tūla i fwoi is. Le fisini la o la ve whau i sao noa lilo. A whai o tangata lawa ia le na mua la fo o toi mau. Alo nui. Wa levan tauna sui le tactic fwoi le e fisini ia i le au vaengai. Po o fea le awana le arua toi ton. Wa ele a ia maskaka i lau le langi. E whapea mai. Oi, o waku mawai o le lai mawai o le whale o loa makisi. Ele ia i tangatan ma le awana na e whaatino i le soringa antula fono le ali. E sao, awa watitawa na mawa al taimile nei. Ia le a tonu a e anga i mai i tonu tātou atunu. Pea whai o le au mai fafo. A whai o le whai nei. Ia, watitawa na mawa i nei mau o sa whai inga te lea leo leo. E me sei whai o le tūlanga whai lele o le mele i nei. E umaanginga raid le si mea. Ia, e koe wai e whai o koe whai mei le si mea. Ia, e pe o le case le ana tala noa i whai i vai vasenga oi attend le domestic violence case. Ia. Ia, ai o aku ua walainga mai a pepa e saungi ki liva o le aluaku le solo taxi o TP e ki liva. Oisole. Ma tau tia na to inga me whapa. Ia wa o timi tonu ala le. E su e lo mal tangata. Ia wa e talanoa i me whape na i atunu nei e peo na i New Zealand, Australia ma Amerika. Ia wilo le ia tangata la tu te ngau sia na me. Ai o lako kamala i ki la le ko whangar me kua o inala. Ia em whaio na sa ilianga ia. Ia e tailo i po tai o tanto ina i se tūlanga whape ali. O te o whapea whaile i o iai. Ua fia raid, ua fia o sa whainga o awatu ton, e awatu whoi computers, laptops, e wako uma telefongi mea umanga, so o connections o kangakanga. Ua kawenga maua le truck load le kongo samo. Ia e pe o le tūlanga na le o aila e whasiringia. E whasiringia al mtanga renga o leo leo. Siringia al mtanga renga o leo leo. O le taimil nei e tawai o na maati ati mai le tūlanga whoi le leo leo. Manino le lei tama fai e wipe out le mele al mele wai alanga ngalu i kua le mea ingu i kua nanga lai saur ki liva o lono winga o le tatou te momoe ama nofo ale alwi fo taxi e lumo la ki liva i whainga mea uma o lono winga a whaila ele minoi ele iei fo se whailoanga mai o se mea o tūlanga umai ele nā luela tu susuenga matangata tonu o lo whatinoa. Ya, olono wingala ole afai ai pe la tūlanga le mai le toi fia ai a Samoa le tūlanga e o e tatou whanau ia mwha solo atu ai nau o i tūlanga whapea le o ai i whalawelawe wata tupu mai e le fia ai e se sia whalawelawe whapea. Ia, talo si ia o ngā mea o lo tūlai ma iu ia nam tui ma tika. Ia, ia a vea ia le mau o soifu o sia al o tutu. Ia ma wala foi le le va veina tau mo sina fo fo le manta pule nei. Ia wa e sa o ia li. Ele se me fingo fi. Ia mai o le fo o le tulanga foi le tante lo fan tu lo tanto tu. A fai o le wa uma o polu o le wa maua mai na le mo tele sala fai ola. So le ele ia se umi. Ia ona maua le inu uma fi anga le fo i to inga fo la au fa sign. Ma tilia ia ona te lele fa fitau ma lua i lunga to inga solinga tu la fonolea e matoale to e ano il soifua ali ya awa tulanga na olewa fa di tonu mai le nason na ya oleana ole li le sa fia i fala au fa sa ina le ole isa mafua anga la la ona fa ole le fala blave le o masal mia ile tau fia ni le ma moli el fasitanga ta fa mo ina Rono wingala a faila e tupu pel melia. E fia langis ka ole a koe fio ki se tu lou tato watunu. Ele toi fia vai eses ai ole tūlanga fo ile e te tawana faisa fa fall fa fit out.
O la no no fo mal tala o le foi tatu te no fo no ma fio anga male fo fa fitau ele fenta ai o le tulanga le ma wane ia a fai o le fa so mali e le ma wai o se le ni ma tulanga ma fa pena se wan ia o le alo fala na o se tangata ilana fana ai mai sei foi o le alo fal tatu o tunu ma li la fa ma lo le sa ilia ma lo fo ile on sai foi I muta u tu nga pe on tu lai mai tono lo ta tu tu lilo le ne ta ua ia nisi muta u na tolo lo wina tono le fa sinonga ile so nafi ma tau manga fo ile so wa ani muta u pu mo le sil fia la va ele pa ia ma lo le ta tu tu o le asosia manu le na fai ile ilo ilonga o le talo sanga apili ia ale tua Samuelu ma sivai ile tulanga felele o le fai unga le tamaita I o le whamasinonga whai tūmalo. Ia na tuina mai e tau fia ai pe le tatalaina ai e Samuelu itua. Mali. Mai tūlanga lai tau fia ai nei. O le wala ka ke loinga pe o le iwa maa Singapore o wak fo ile kalung kau fia ia Samuel. Ile ita whai ngata ile vainga leo leo. O lea lawa toi apili atu la e Samuelu ma sionto olua ia le whai unga le nā le district court. Le talaina I o ia itua o le sola le na whai aile ilo longa na. I le moli mau mua na wala autai au nei o le moli mau Samuel. O ro tau mawhai lava I le tūlanga whai lele seu manu. E tau mawhai awa pe o le fina unga lea leo na watu I lumana lai ona le talaina Samuel. Tūlanga whai lele o le tele o ingo Samuel. Awa o Sam fau e na sua o Samuelu fau e na sua Samuelu fau e na o le autuli asuelu to ese o ingoa na lea e sa awatu I tō laulaunga le itua leo leo o le whao ngā e Samuel e whai mai Samuelu ila na moli mau e tasi alo na ingoa na te whaongaina o lona ingoa lea o lo alua I mea umalawa Samuelu piki lavasi o lona ingoa na Samuelu piki lavasi ia peta iane ia safe momo wa ile moli mawa Samuelu le amatanga na nei safe siringi ia ile tamaita ilo ia le tua leo leo pe o le sa whaonga o le ala me wale na whaonga ia whau ena le autuli asuelu to ese mai lona reporti o le forma mantua foi lena na ave fai lona suenga I lona mafau ia male mai foi male ngase ia o le si tala ia o le foi whaonga lona ingoa la valea ia I whamatalanga ia na te tustusia matungwina mai e leo I whamasinonga ia ai whapea mai a Samuel ia o lo ingoa o Samuelu piki le lavasi o lo ingoa lava lea o lo whaonga ia avi foloa ia pe whanau e lua pe whanau e lua pe whanau o pe whanau le iei le suafa le au whau ena le au tuli asuelu to esi e whanau le aso tolu se fulo au kuso le awhaiva se lau pal tolu ia male pe whanau le iei le ingoa le o Samuelu piki lavasi ia whanau le aso tolu se fulo I Januari awhaiva se lau pal tolu kusa ese masinga kusa le aso man tausanga ese fo ingoa ia ona fesiringia lo le lo ia le tua leo I le tūlanga leo le maua wha maunga ia lua pe whanau ia FMA Samuel o te le I whaia ni pe whanau o te le resitalaina fo in pe whanau o mātua ia malo to fine lea ai o tūlanga whaile lea a whimana mia pe whanau ia nalo to fine whai met pe whanau au mātua sa resitalaina ia o lo pe whanau o le whale whai pe whanau ia ai te iwa le so e ngai I fesilia le tamaita ilo ia ai papea mai lo Samuel mea lea ngo whai a koe e nga whai mai leo e a mai videos ia nga sa interview waya we leo videos nga lai ta umma lai ai umma le mea atoa lea ona le tala Samuel unta whai mai o ke le whai ang whai makalanga o whai matalanga nei na tusi na le au mai e ata o le pepa o te saini ai
Ia. Tau fia mai la so fulu ono January o le aso na le na interview white tau sanga nei e leo le la fai mai Samuel na watu wa ile potu tau fia le fai fa matalanga au mai ai le pepa e saini ai pepa la na fa matalanga na o le si fa matalanga fa Britania ia wa fiu le fionga vui fai mai a Samuel e fai tau watu fai upu mua o fa matalanga na Ia. ele Samuel read ile fa ngana fa Britania o le si fa matalanga fa Samoa o le ai fai mai Samuel i lana molma o te na o fa matalanga i le ma se men fa mala mai e cha Ia. ai na video uma na le camera o le camera na ta o Samuel o laptop e le camera ai le camera foi le laptop Ia. e le fa mai Samuel ia nga mount ai lunga le camera like kiki pe ia o kama it's like a webcam foi nga le ka ke fa nga ngai ka ko so ka inga Ia. ia e nga mount ai lunga ia o le laptop lana o nana fa sanga mai ai mapu o le isi e na tawa Samuel o la ye leo sa ia pu e mai fo il telefon e o ale ave ngo ye mtout ia wa tu fasili wa te i fo fa masino ia wa fasili ngia lava e te mai ta i lo ia foi ia pe o e mo ia la na fa matalanga o le na video na fai pu na nga ta video il fai nga temelan fa matalanga me Samuel mea ngā leo ke fia mga oi a mai video ngā. Oi ngai lo sa oi al mea ngā whai a. O ke le i ngā leo mai a mai le pepa le whamatalanga. Pa mea ke saingi, mai Samuelu ia mo ta wai loa ia i ngō leo. Ia. Sa o mai a Samuelu leo sa whai al tūlanga le ia te ia. Ia a mai le whamatalanga wha mai Samuelu e mai mlama kula fongo i o kākou e le leilo lo saingi. Ngai ke uko e whapopongi si o modianga. Ia. Ia masaingia ma inisio la ia pepa uma yo lana whamatalang. Le ala e whai mai a Samuel, sa tauna watu video ia langa na whai mai leo. Se i pu ele video, ia e ave uma mea ia i le whamasinonga. A le wate i tai au nei, e leini video. Ia. A o whamatalanga i o watu o umana ia sainia. Ia o le tūlanga i whamatalanga Samuel o lona ingoa. Ia. O whau ena le autuli Asuel to e se fau ena o le ngolonga anko. Ia. A o le au ingoa ia, o le olona tama mo ia e na wha ingoa i o ia. Ia. Ai o na wate te au na mātua, ia wate whai fo ia le a inga o lona tina. Nea pe o longa stepdad la, le stepdad, longa stepfather. Ia lea la na le whai ua iloa ia Samuelu Piki Lavasi. Mauna Samuel, le fai mai langa na tausi mai a ua ulai te toi ina lea. Ia lea la ie loa le ingoa lea whaonga ia o miena leo te whatua, o lo ingoa na le whaonga. A o le ingoa leo whau ena le autuli Asuel tois. O lo tama mo, taimina na whai lo pe whanau a o nanofo mātua. Ia o le moli maulo na lua, na o mai a Samuel, na ngā email tua fino Samuel. Ia. Na nga i mai lol tene fai mai lola na whamatalanga tonu ale pero whamatalanga Samuel. O la ua e tama ese ai tina whatas. O lona tua fine la lea. O lea fine tonu ale o le toi ina le fai mai a Samuel. O lo ingoa lea le whaonga taimni Samuelu Piki Lavasi. Ia ai o le fai mai fai leo le tala tene. Ia o le ingoa le whawena. Ia o le ingoa lo anko. Ta fai ingoa le li lea. Ia taimi leo lo tama mo ia o Samuel. Ia. Ai le ia le ia isi ngoa ia. Ai le i nonofona o lona tina, o lo matina ma lo tama le ia taimi nei. So le ngoa la le Samuelu Piki Lavasi, na wha mao ni el teine. O le ngoa le o Samuelu lea na wha ingoa i lona stepfather lea. O na ia tausi mai au lai te tolono winga. Ia o whale i longa nei, awa o le mena le tu, walua pepa whanau. O le tūlanga lai whasiringia, awa o le maua leo. Malala tau whina unga sai ei. O alu Samuelu whai pepa whanga wese ese ia le wherua i ngimwha o ngai ngoa ia. Aina wasu atu le stala al pepa whanau. Na whai ia i le taimia na whanau, e Samuelu o na pepa whanau i e lua. Ia. Aso tolu se fulu au kuso, le awhi iwa se lau wal tolu.
Ma le aso tolu se fulo Januari le afe iwa se lau wal tolu. Ia, o le me whainga le awai le pepe loe me whainga e alu ke la o el pepe kai o el whai pepe whanga o mātua e restara. La whaila e maua le stala al whale whai pepe whanau. O na mātua na o e le stala ia o na pepe whanau ia e lua. So i le tūlanga la le na wape o le mauna le o le whai sa au mai mala tau whina unga. E kele ingoa ka akan ngai o kele whai maanga pepe whanga o le alu whai. E wha au ngā ai e sola ai mea ia. Ia, a o lea na o atu ia le tō whineo Samuelu ia wha manino. O le moli maula na tolu ina o mana kolosi ia le itua Samuelu. I moli mau umai e whapena wha le itua leo. Na mala awa ile fionga ile tai leo le fionga ia tupa i sapani le malfanga. Mal maule na o mal malo longa alfa masinonga ile sfululua. Ia ina mata upo le fionga ia vui Clarence Nelson na faile afar sfululua. Ia tabala aule la afar tas. Ia ona mata o atula ile o bala aulol mon maule le fionga sapani le malfanga. Ia sa fapena ona fesiringi le fionga ia nasa unisa polo lo ia le a Samuel fa tasi ai male tamaita o Joseph i maono sa polo. Ia ola wai le tula i mo Samuel ia sa fesiringi la tulanga foi lele. Ile yai o ingoa ia tonu fa matalanga ia pe onta we Samuel na tele fa yen fa matalanga na le watu fa sain. Ia ai ole talia a tupa ia o ingoa na a saulol tanga tawa a mi saufelen fa matalanga. Ile ole o su emel pe fa na. O ingoa ia ta umai el tanga ta leo. Ele mfaifala na matau ave esea. Langa o ingoa na fa mawina. Pe ese mailo ingoa le ta umai leo ese le ingoa le pe fana. E fa ma uma ingoa ia esea. Ya ise isi sol tu la fono ala esu e atu le maua o e ingoa le. O tanga na lesionga ingoa ai foi ia fa pena. Ia e fesiringia lo yuni e unasa tulanga foi leli. O le na mua maua pe fana we leo. Ai muli tusi fa matalanga ale fionga tupa. Lono winga la e fa ono ye tulang foi lele. Maua mai pe fana wana tu loleo ingoa ye tonu pe ole finanga le na ale tua nasa. Ia ole si finanga ole ingoa leo smiko. Awa ole ingoa le fa me Samuel wana fisiningi Samuel. Oila le fa ye lo ingoa leo Sam su apo smiko ia fa me Samuel. Me Samuel. Ole ingol na tele fai le so ingo fa pena. Ole ingol na fai leo a taimia o avea uma informant. Ma informant. La e saweta o mai le information o tangata o fai fala fa saina. Ia na nga ile ngalbenga leo. Ia ete ena tupa ile ia vea Sam masitangata o se informant a leo. Ele ia vea o ia mase tangata fa pena ta o foi tupa e fa mai ele ingalue Sam fa ingalwenga ina leo. Ia peta e mo ele ia vea ma exhibit ale fa masinonga ia le fa matalanga se tasio leo o malolo mai mtangalwenga. Ia to masitu ua. Ai na fa alawina ile so. Ia o lo fa pe mai to masitu ua. O te lo malama ya Samuel. Leanga waleva ona ngalulu e maleo o se informant. O te malama mai lo Samuel po smiko. Ona waleva ona ngalulu e maleo o se tangata la lea informant. Ola o ia au mai fa matalang. Ia tasina me sa tu fisilia ia le fionga ia unasa anga ile le fionga ya tupai. Ia ai mai seila o le submission ale tua Samuel. O le finanga ia sa umanu ale tua Samuel ula mai. Ia tatala i tua Samuel. Mari. Ia tatala. Ona fai mai ia unasa ile fisiningi o tupai. Sa ia molianga o Samuel e tau mai lua fesfutas. Amata mai lua fe malifitu e tau mai le lua fesfutas on the previous convictions. O na molianga sa ia mua. Isi mata upu. Te ole sola i tua mea ufa pena. O isi molianga o Samuel. Ti ngā le tele.
ai sa tau pei o linga lava. E ui na escape, ai sa mawhai o na tau tala ina, na tala i leo, na tala i tua. Ia, whatusa mai le taimile nei. Ia wale mawhai tala i tua. Ia, o le whina ngala le a mai a le tua o nasa. E te tau ona e mana o mia le lato tausanga i tala i Samuel. Lua, ia whaia se curfew. Tai pei o le sa foi lena fai ia Merlin ma wa. Ia. Tane toi oi whaasalau lunga, ia mawhaia ni stulanga, paia whaasalaunga, ia le lana na o tarsanga na le tu Samuelu, ia whaia se curfew, e whapena ona pui mai e foi Samuelu mai lona toi whaia o niso whamatalanga taulanga ina stangata, lua, tolu, la tau whinaunga, e tawana tala i tu Samuelu, e sawe le whaasao po le whea kongu wa e ngofo lalo malpe whai pe whanau. Whea kongu al pe whangau e whito i tonu mo Samuel. Wa le lawa lua pe whangau. E la istangata e whea lua i whaapea le loa longa identity sa oa. Ia o whinaunga na le tu ina atu e le tu Samuel lunga al whamasinonga. Ua mai ala al whamasinonga nei se umanu ua mai au momoli mau. Ia fai submission fai upo o fina nga fai o ale tu Samuel. O le alawa o wasau no mai le fionga vui. Ia a reserve langa decision. Ia o le so for 1 week. Ia au mai e lola ia le o langa fai unga. Ia e tu sai o tarsanga i tala i tu Samuel. O na o le apili. Kusa le apili e el vaenga le fai unga atalasi sa anga. O le situ langa sa fina wa tua ia le tamaita o Josie fui maono sa polo. Tunanga foi lele fai mai ia le fionga le li famasino. O allocations la ia tono le o le fai unga atalasa. O lo fa pea mai. E te tala i tua ia o le ana maa ua na alu Samuelu fafsota ia mo li maua le tua leo leo. Na. I taimi e te tala i tua. A le fai mai ia le fina unga ale tua unasa o pre-judges kusa o la ele imoli yar kai minga Samuelu ele imoli yar kai minga o la ele i fa maungia fo le molianga o le kuenga me foi ngale pe un kakalangoa o la masalomia o ale wa fa mawina tono fa unga le alfa masinonga mawalalo o allegations nga le au mai ya le fai atu ia le tua na sama le tua Samuel ele ai o mea nga o le imoli aina Samuel al taimilena moli ai ele yese vai nga fa penta fa na fa tino Samuel o fa so ta itom fai fa so ta ia mon mat ya se man o case na le apilia a sama si vai nei ile tala i tua Samuel. Mai lo fa lona winga laude apili o le pei o po le mawhai on tala mai ei tua. Ia mani ai inga foi le li mataita ina ile no foi tua. Ia wa nai fa ntali foi le isi keisa li lo mai af. Ele faia keisa tu le ya me o le tau sang folk. Me lua a los fuluono o tau sang folk. Ai o le keisa lena fai nei. O le apili na e Sam. O le tūlanga foi le whai unga a le district court. Le na au mai. E le mawhai o na tala i tua. Le mawhai o na tala i tua. A le whai unga lana. O lai e tonu ia whina unga leo leo. Wa kele ingo Samuelu ia whaunga. Kele pe whaanga ue whai lawa ia. Le lai mafuai whina unga ia na watu lea so. E provai. E leo Samuelu nga whai pe whaanga au. Provai. E lua pe whanga o Samuelu, ese o ngai ngoa o lo mawhaiong clarify me Samuelu. O lo nai ngoa sa o lai alua i tele o mea au isi ngoa. Ia o le ae whaonga fo isi mea o na ese elon tamaa na whanau mai ai, ese elon na stepfather. Ia ato ai la ma le mea la ngā lenga whao so maingi, ngā video Samuelu. Ia ele i whamatalaina na whamatalanga i ate ia. Na le watu al pepa saini ai loa. Ia, o mea umalanga. Le o whamatu watu o ele decision making ale a fionga ia vui Clarence Nelson. Ia, ia mawhai o na mau meila na whai unga le vai aso fause o man. Ma lo fa tak manino le man tolo vai le tan tum ta upule ia wa faisi umi.
O fitoso I solo fa pa tolo alo. Ia le mata upulari ia tan si ele lo folento ala tan tu olia antu le na va yesfo. Ia na o maila ia lo sfidanga lo le fionga le li ia fa msino. Ile tulanga fo e pio nei. Ia le tuma we pio le sunga ia sem. Fa nga ia le bona sam wit ia sem po sam wit. Ina ni te fu to fa popo to I masisi ngo fa popo ton. O le melo te no fo mo ma fo ia lilo. I ton wa ia le tanto to o mal tulafon. Ava pia ua toi faila sisi o pepa whana. Ele ma faila ele pepa whana na ona kenso ele pepa whana mua mua. Wai, so se tudungu ala langi ne ele tauna luani o pepa whana e tawana al tasia. Moni, awa taula na nga ia tuloi o te whai pepa whana ulona lua. E wha pia I fole le stala o pepa whana. E wha whera pepa whana mua mua le mawai. Ia. Paule tūlanga e ono tupu ai masawai. Ia. Ono walwakulo ai makua e se mamawa le ngola le skala ai oi o. E se le ngō fau le ke ala koe whai elpe whanau fau. E tu sa tau sanga e mantua. Ia, e tau whai ana mawai mātua. Awa le na mai umane ia ilumal whamasinonga. Restara e saini e ona mātua. Mātua e tasi e na whai ele sepe whanau. Ia. Le whai na whai ele sepe whanau. Ia, o le tūlanga la le na. O le e makua I confusion a ia le mea le I ingi. Whai le tūlanga o le lua o pe whanau e sawa. Oi, e le mawhai ona yes tūlanga pena o le mea whana le na lai ona whinau ia le tua o nasa. Ina ia tala Samuel, sau se I whaasa o le lei le whale whai pe whanau. Po le whea la, awai le mwhai o na alu e whaapele nei tangata so I fua e lua o ngā identity. Nioi. Ia, malesina tūlanga, po ai le tangata whenga aluenga le na whai ale nāme. Wa tau whina mai runga le ngā kanga. E ki ke u whoka I kai o le ngai wa ia kua o le wa o mga le skala mai le ingoa o le ngai kanga kai le I le anta, I le masin, wa o ai. O te se mama Januari po o ai masina ia na ta o mai. O kuso mai Januari, le se senga. Ia. O le aso la tu sa le o la se tolu se fulua, o tau sanga foi tu sa le o le afe se la o tolu. O lona winga ranga i ele me foi le osi o lisi mea e wha o la lisi mea. Ia, talo sia ele o toi tupu le da mea I tanto ofisa o pepa whana. Ia waka kou o le fute mala mai. E male me foi lelo le typing error. Kusa la ofisili mai le ngoa na la watu leo ingoa. Misi a koa le space. Al wi foi ngoa korpipi fa kasi. Ona alua ia le fa pena. Wa e ala no fe antula utala lilo. Le anga le pepa fa na we fa ma ni ai le fa ngolo tus fola. O le ingoa la ia ilu ngolo o lo pepa fa na. O le ingoa foi na e avifo fa ia ilu tus fola. A fa ia la o la sisi. Ia ka ke o se ia fa pena ka ilo I po le te me ve un to suili. Nya wa time na fisili ni fo Samuel wa fa mai na ngatala na lui. Na ngatala na lui fa fo. Ile afe iva se lau iva lua ia. Ia. Iva lua iva fa iva ono. Iva fa iva ono. Ia. Na lua I Hawaii na malanga ia sfutasion tau sanga. E failon ta tonga yo na vai I Hawaii. Ia, sa tili fo iele le oai na iela sa utus folau. FMI na ielo utus folau. Ia. Oai le ngua le au Samuel upiki la basi. Ia. Ia, e sa o e sa man o I foi. E ono mau al tulanga foi leli. A fai o lewa maliul tama. Te no fortina malesi tama loa. Ia. Ia, o le lawa mana o e avatu tama iti lalo le sua fortama. No lalfai ngai fai e ele liu pea. Ia. Awa o tūlanga o mana whisiringi al falfai pe whanau. Ai le na le watu wa whapea ia o nunga mao le a ia le la wa koe loa sui loa whapea. E peia o yang wali, wai kupu mea ngase manu. Maria. E tupu. E peia o yang wali le la wa se a koe loa le mea lea, oina I loa. Awa o le mea awhai o lewa maliul tama, e taula le tama lewa nofo maltina, o na liul tama titi loa na whai. Ai o te ofo foia uia le tangata I le tama poltina e ngalo ianga ia le asfa na wola ntam. O le makua ai longa I sesio na yo walo lilo e ngalo ia o le asfa na. Pe le mea tu mua oso ia kala koe wha e ka mikile a ngai ka make fe mesi velo maku kuala ngofo mai e o me.
O ka ingo i. E o fengi me ke fanga wa le lo las fanga wa ka. E oi. Pol faya onga pol pula onga mengal pawanga nga lo si kai solo i ke le lo las fanga wa ka. E oi. Mena sa o le tala na se man. Ile ma faina nga. Ola va fena nga lo pe ola na e yo le temi na fana we lo wal. Ye tati ye la le tupa ma to wa tele an tu wa ye le tupa ta ma fa mai o kamanga. Nga le pasi kwa I mati mai ole. Ile kai nga manga kwa le va nga so fa nga o tamiti. A ole to I tupa ole tupa o tina. O te ofo pe a fa ye nga lo jitina le a so fa na o sana tamali. Yeah, so awa me ye fa mau le tina. O le pepa kui, o le pepa whanga, e makoi wha mau pepa papkema. E makua I mai yo meanga e ala yo nga mau le mawhauwhau. Awa, e mau o matina, e suli lalo le moenga. E suli lalo o whala ia le moenga whala. O mea umanga, e keu le pusaku. Ia pepa ia, o pepa tā ua ia. A whaiwhai la le passport. Ia, o le pepa whanau le awaku ia. O au mawhauwhau aku ingo sami o I Samuelu. Piki le awasi. Fawena le au tuli, au suelu, to ese, sua, Kaya la koe masimiko le whamai sa mo le ngonga le whai ngoa. O le makua I kele ari o ngamba o ngasuari. Ia, ai, o le menta awa, o le naua umana folasia I malai, fina unga fo I tu e lua. Ia, tanti antula le sunga le li whamasino. Ia, po le ale tulanga o le ayai. Ia, le ono te tala mai tu o le sunga ia Sam. Ia, ma le toe nofo I nā sifa atali ia, le sifa msidonga na e pei o na lumana. Iai, au tato iai pei I whamsidonga lilo o ani si vaenga na e mori mawina I le amatanga o le neifo I yaso. O le tamaita I Filipino foi le antau fia le tato atunu useu man. Ia. Le whapeo mawaile aisa, malanga mai Amerika Samoa. Ia, wa anga iatu le bala, aunga le whamasinonga napi. E suila na loia, wa suila na loia. Mantua le sa tula ia le sunga le tamaita I loia. Ia sine, mai fai le fai, Korea. Ia le sa tula ia o lewa wa sui mai ia bai sala atoa, misa atoa. Ia o le tulanga o le e te el tamaita I leo na molianga. Ia o le lala atu e toe wala au. I le aso spulu iwa. Ina ia anga ia tulana lo ia e afungi. Consider ia le afungi. O ia whaila atu ia variations o langa peo. Kei loala ia ingai meki a tui o le tala I tua po se me nofu ai po le ane tulanga. Ia le lala e anga ia tu o la aso spulu iwa lana e toi wala awai. Ia le whamasinonga ia tamaitai lea. O le isi mata upu o le sunga ia pari I sia figao. O le na wala awan nafi ma le mawhau wha pe e tu inatu se tala sanga o le tala I tua o le pe o le application. E peitai, ele o mana o mia ia se o le saunoanga le a tau si fui maono le lo ia sia. Ele o mana o mia e la tau na whai la tau se application e te tala I tua po se tala sanga. Ai o le taimi nei ia e wha aono iai me o monianga e ono sui aila na tali. E wha ono iai monianga e sui aila na tali. Ia o le lala e toi call foi la. Ia I le vai aso fou. Ia o le awa avatu I le vaenga al prosecution ia wha maumaunga ia ma pepa foi na le tuasia. I monianga ia e wha pia mai ia le ia misapo. Misfui mauno. E ono iai sana tali e suia ia na molianga na ia la lau ave tilo ia le prosecution ia na toi anga I meilo le la sa sfruiva a le payol langa nauta va ia to mai si tangata na report I lunga mai o te ena le payo ele te ena langa le se payo le application na va to lunga fa masinonga na tula ia le sunga ia a Joseph Maonu fapea ele o mana o mia la to na faila atu ia se tala sanga tala I tua pali ai o le tulanga na la ia e whaono iai vaenga o na molianga I sui aila na tali. Le la lau whenga I nei ma le vaenga leo le tulanga na titilo iai. Ia o na o mai le la
sfuluiva lea e toi longo mai le whamasinonga pana altulanga iai. Pe whaono sui le tali sia i le molianga le moli ai. Ia pe whaatunga wina fo ia waan whaatunga o te loai apalai mai le lato tala i tua. Au le lawa i le tulanga na on ta upulana ia sia ia pari sia whikau. O la sforeila vai asalenta nei sa au nofo ai le case le decision ale whamasinonga mawalunga. Por fai unga whamasinonga mawalunga. I se case ma tautia fo i tono le tanto o tunu. O le to'olua le awali. Mo lia i molianga o le sawanga ia awhiai ia wheusua inga whai a whamarosi. O le isi ali e luas futol tausanga, o le isi ali e luas fulu lima tausanga. Ia o le tūlanga na iai e se fulu lua tausanga o whalpuipui ai le ali i luas futol tausanga. Ai ono tausanga o whalpuipui ai le isi ali i le luas fulu lima tausanga. Ia o le mena tupu mai le tausanga ua mawai, ia a perila, ia o le victim ia na nga i mai le whalooloa e whaila na whaatau. Ia ai whaasisea i loa i le ali i le luas fulu lima tausanga le sifulu lua tausanga na whaasalanga. Ia ma a nga i atua i loa ma awhi i se whale tuufua. Ia ma whaatino i loa sawanga i e whaonga i e awhia i a whiusua inga whi whaamaros. Ia whapena whena nga i atu male ali i lea na mōli a la ua to'olua. Ia ma whaatino uma e la ua i le taime tasi le tūlanga le pōla vai tasi. Ia sa o lea ua wa awhia i leo. Ia le na mai e loa le whamasinonga. O le tūlanga tāua i e lua mea tāua na o mai tawina seo mani. O le whainga o whai unga vui a le whionga vui. Whai mai vui. I te tonu o le tula whono le atunu ule nei. Sa i ele kei se police versus key. Police versus key. O i nā le authority nga whai o le apiri. O le pūlenga sa po le peano le whamasinonga sa lātou whai le apiri le nā. Na lātou whaatula i mai ai le set of plans. O le whaatatianga o le fua whaatatau. O whaasalanga e ona tuu i tangata whaapea e. Ia fia atu i surunga tu la fono ia o sawanga e whaunga e whiusua inga whai whamalos. Ia e se te uma P1 e valutau sanga. O le makua ke vai information maka umoilo ka mawhau o le tūlanga tā ua se uman. Nange ke whapea ka kapole ale me wala ikiki ai pola me o ke le ele pasalanga. Ai o tūlanga na se uman o le fua whatau le lena mai kusa e whai mai ia vui. O le wha ia set of plans. Nga whai, ele authority nga ina ia mawhai ina ia mawhai ona whaatatia tonu wai. So o le P1 e amaka le valu le sefulu. P2 o le sefulu anga ilunga. P3 o le sefulu lima. O le P3 la lenga whaonga le wali ia. Ia o P3 nga whaonga i tangata le sefulu lima tausanga le sefulu lua tausanga le o whalpuipui ai. Ona whai mai tala vui. E alana ese o le P2 lenga whaonga i lesi. Ona e alana ese le ia plans po set of plans nga whaonga le wali e kolua. Ese le level o le whakingonga o le sol tula fono. Ese le atu le taimi maunga o ngatu mea na whai e le lua sefulu lima tausanga le wa pasala al whalpuipui sefulu lua tausanga. Nai lo o le tama lea e wa ono tausanga e whalpuipui ai. Pei o ia sa o le wo ale ali lea na la ngai whaatasi e tonu i whainga o mea ia. E onga atu la mea na whai ele lua sefulu lima tausanga. So o le situlanga tā o le ifonga. Na o mai e vui. A mantua na alu le ifonga na consider ai me fo ie ko ese mai o le tūle lei. Ia watu e reporti. Ia o le ifonga na alu. Ia o le early guilty plea. I la ua. Ia ai o le tūlanga tā ua na whai mai e vui. Whai mai le li poki le victim. Na watu le ifonga. Ai le iwa ai ia
i tangata ia na whaatinoa so tulafono ia te ia. Lona winga, o le upula au mai, o le ia ile mana onga. E te tau whai ona toi liu, ia le tō whapo o tala whianga ia le tulafono. O le wā o i whonga e sāle, le tangata na so tulafono na nga iai. Maari. Na iai lalo tato tulafono. Ia wā wai fia kilo mai ngale o mai ale o ka ngaka whasino ma le kakale. Maari. Ai pei o tulanga na whai mai vui. I le molimau ale, i le whamatalanga tustusia le victim. O lo au mai ele na whaupunga na o se awala fo, i tauanta tilo iai. Pe iese whasu ia inga o le tulafono. Awa awa ai mai al tangata sa tupu ele wha lena afia i le tangata na whaatupuina so tulafono e lato whaatu ese ma whaiaku o whamolmole whamangalo mai a umalea maame umai whaatu ese ai. O le isi tūna pe e tau masuinga maa li e ai le afianga. Waile ele la ititi le afianga whaale anganga le mawhau o le tangata le wa afia nei. E o isi whai mai e le fionga vui e umale o langal nei e peise miti, peise mea whailele e whamanatu mai pēa, le mea na tupu ia te ia. Ia, o le tūlangala nā sa mawhai o nā mon mawina i le case lea. Ai, o le double rape le molianga le mataupu lea. Molianga o le whai ainga whamalosia o sawa aina o makua o ngaunga ia le tūlanga o iai. O le tasin na case se umanu sa o iai less Friday. Ia, o lo tau mwhai e tusi tatou tala lea e leo na whamanino lea tuai. Ai mai se whai unga whamasinonga wa e pe o mea i efsinia. Makua le anga kele mea nga whai e makua la kiki kele nga whai unga. Ai, whai mai vui o set of plans nga wa umau nga allocate i le tu ai ngā o ngā onga o le sol tu la fono mali mamafa. Ia ona tu ulole ia i o kapulaa nga o le fua whaatau. Ina ia mawhai ona whaasala ili tangata i le tu la fono. Ma lo fonga lilo. Mule o le ale matua o le tamaita i le na whai e ia winga matanga i o le awali ia whamulu. O le tūlanga se umanu o le victim e sa o na wha iloa se me tasia. O le ingoa, o le fioanga, ma se wha matalanga lawa le victim. E le mwhai ona e suppress mea umai ilo no winga. Me whalina leanga i ala wha matalanga i defendants. Ia. A wai whai mai tala a le fionga vui sa abatu fo i tusi ala wali i nei. Wha matala tuai i alo la salamo, wha matala tuai i alo la tufoilele na malia i aile le victim. I le mea atoa. Ia, ai le i taking al whamasinonga tūlanga na, e le i taking al whamasinonga. Ona o le tūlanga i le amatanga o sori ngā tūla whono lea. Ma le tau mawhai o le ali i rosi fulima tausanga. E whaasise ma whaavalea le tamaita. Ia nei ua ia ina o ma whaatino le mea lena na whai ai. Ia o se tūlanga o lana whai ia malona mautinoa. Malona sila fia li lei. So ele i whaunga ina le whamasinonga. Ala whamatalanga. Aina mai sa o ala na whai unga. Nele, ia, manino le mantala vai mana mala male fsili e peo na tu inatu. Ia, wan tantu te pui ei. Ia, e siasa lava tupusa me wha pe tono le tantu tono o li loi la umaitang. Le pui nga malu leo wha matalanga o ilatou. O lea ia a fia i sa wanga matau tia wha pe. E umai fwa le talo matau. E le ia mua sau i tua muli sau wha matalanga. Ia, e leo mawhaina avantus wha matalanga wha pe. Ta ilo i la umaitang wali. O le tūlanga whailele o le whamasinonga ele o ano a mai ele tūlanga le a iei whasala launga o lana tusi mai ele whamasinonga. Ina ia tam whaiona ave esi, a o le tūlanga leanga, o wānginga. Wānginga ele ea ia whamatalanga. Me whaina seumanu, ele o tau fia whailo nuu, whailo ingoa i la tau mō lia mala wali u whasala. Ai o matua i o tau fia ea ui aisea, o na iai alo na so otanga i le victim. Ia ma avea matulanga fo ele o mana o le whamasinonga ina ia tātou tu uati le atu seisi avenga mamafa ia ilunga o le na afia. Ai mai se ia olona soifuanga whaale mawhau ia mamea nau o ia te ia le whaingufie. Malo whaaptai, ia tālo sia, o le a avea le whaasalanga o tu i datu. Ma mea e toi sui ai ma whauwhaunga o le awali ia. Ia ma lapata ia i fo inisi, e ono toi ma whauwhaunga ni tūmani anga māta ngā whapea.
Ia ele ole awala le te tauona tātou wola i le nei o langa e pe ono tau soifua mo tātou wola. Ele e te tauaona i ele tūlanga fo i le le upfa peritania le consent. Ia po le mali lienga lea i le vau tangata e tolua. Ai o le fosia. Ia e mani ia la ufalongolonga tu le lilo i le whaatatianga mai o le awivi po le ala fua. O le au mai e fa salang. Ia wa ale isa la fua lono winga e pule arfi na walo ia pe alu lunga le tau te fulu. Ia pe alu antua i lunga le fase fulu. Ia na ua mana ia awhaifo i ono tau ia isi teu ngale anga i antu le lumanai. Ia antono le tūlanga le whenga iei. Ia maali ima tō mai tai whaamsino, ia me se fo i lan tō walo whenga iei. Ma le teu wina o tātou tūla whono ma whaasalanga ali. O tūnanga la mai o te iloa iei a whai ai e si tia pere son ngā tūla whono. E si tia fo i le whaasalanga al whaamasinonga iei. Awa e peo tūlanga na wala i o le si tia maununga. Sa tātou iei iaso umawai, se a maua se sol tūla whono whaapea. Mali. Ia, o le tūlanga whena sa iai pe lima māsinga, pe kasin māsinga, pe fia sa iai. A le mele lewa iai nei, ua le masino, ua le muta fo i le vai so uma, e abatu ai tō la longa whamasinonga. Ia, le ala ua tilo fo e whamasinonga, e sa au. O le mānai o le whatinonga lea. Maua le le ala fua le ana whatatia e lea fo i authority. Ia po le vaenga le sa ato whaia le apili lea. Ia ina ia mawhai. O na whito I tōnua I alfa unga whamasinonga me se tilo I le matuitui ma le matautia o le soli ngā tūlafon whaatino. Ia o na whika lole ia I o le whai unga le pei o na sauno le whionga I le li whamasino ia vui. Malo whau tai lilo. Ia ne te wei nisi mata upu e tawona longo pui ali e le pa ia malo le tātou turu o le I tōlunga ina le tātou whilo inga le nia solu. Ia, ele isi mea o te iloa o le whamasinonga le sa focus e le tatou li poti mo asone I lua e o te iloa. Ia o le mawhaiona mo atu ni se tatou tala le stofi, ia pe a tatou whailoa. I fu I se umanu le alo whamaleanga le o le tua. Na paua se o whasisilanga la I titi mo le mato I tu malola awala tu la pokalame le ne fia se umanu. Ia. Ana alo filua, whamole o le wata tala tatou forms o tatou polo keti atinai. Ia anga email tatou officer il fale aonga tūlanga lua le tatou nuu. Ia wa whaetu ina atu mawhaama alam na matu. E tu sa tatou fufuanga whatatia. Ai whaftai tere se umanu molo taimi whaamanoa man taimi a Radio Samoa. Molo po I te tala mai lu tatou watu nuu. Tantonu le manatu ia o le ata whai ul tapo kalame. O le au whai watu ia I nei Samoa le tapo kalame le nei taimi o le afiafi. Whaftai tere Samoa I lau mai mo whaafonga le nei por kalame. Ma watan whapoponga I la stofi o mua I le lofa malanga leo le tua mai ai maua nei ma se umanu manu I tele le fiafi tō whaseifua. Soifua ma ia manuia, le fionga ia lilo mai awa mai na vai le sui o le tāntu wala leo, e peona e mai moma e whaafonga tia I lana tautua mai I le neifo I fiafi o le a solua. Tuli tau mai le stofi a sau nei, ia a tonu o le a tāntu wo o tia, ia o toi maua mai fo inisi a tāntu le poti, a wala wa le longo pui ali I o lo o tau pa ia, ma lo o tau mamalu. In this update, the Tertiary Education Minister says Te Pukenga needs decentralising as the government forges on with its disestablishment. The Mega Polytech's annual report from last year shows a $37.9 million operating deficit. But for the 6 months to July, it posted a surplus of $28.5 million as enrolments have increased. Minister Penny Simmons says a 6-week consultation period on reforming Te Pukenga has begun. We propose to replace the top-heavy centralised Te Pukenga with a network of regional institutes of technology and polytechnics. The Finance Minister suggesting the last government's gas policy plays into potential North Island mill closures. Windstone, Sohakuni pulp and timber mills, are struggling with power prices rising 600% in recent years. 300 jobs are on the line. Nicola Willis says banning gas exploration was reckless. We have a shortage of gas that is contributing to very high spot prices for electricity, and that has a corrosive impact on industry. Te
Te Pāti Māori is warning the government it's unwise to continue ignoring opposition to its Section 7AA repeal, removing the need to consider the treaty. The legislation requires Oranga Tamariki to improve outcomes for Māori children in state care and consider their whakapapa. Te Pāti Māori co-leader Raweri Waititi says the repeal tramples the mana of children. This is an outright attack on 30 to 40 years of development here in this country in terms of race relations and acknowledging Te Tiriti o Waitangi. This Christmas won't be the last for Auckland retailer Smith & Coe's. The company had previously been planning to close early next year, but it's now confirmed it's pushing ahead with an alternative plan to reduce staff numbers, reduce the size of its Queen Street store, close its Newmarket one, and focus more online. Speaking in May, company chairman Tony Coe said the store hadn't been receiving the foot traffic it used to as more malls open and more people shop online. That's news. In sport, Sean Johnson has revealed he made the decision to retire from rugby league when the Warriors tabled a fresh offer and his excitement didn't match up to the past. The halfback will conclude his NRL and international career after their final 4 games of the season. One of the All Blacks' key strike weapons is ready to pounce if he gets the opportunity against Argentina this Saturday on return from injury. That's the view of pivot Damien McKenzie, with wing fullback Will Jordan ready to go after a shoulder injury that sidelined him from top-level rugby all year. And coach Dame Nolene Taudu admits it was a balancing act selecting a group of Silver Ferns trialists ahead of a couple of big looming series. 28 players have been named for a trial later this month, with a squad then selected to face England and Australia. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ea, taimi lunga lawa tilawa a whatonu lava lei tulai lima nau whaafonga tunu malu tātou atunu I ses whai whapoponga I tala I vai whanua I le ngana Peritania whapea whai tala I tālonga. As whanganes reporti o le tala la tau mai le o fisa vai tau ia I nei I au kilani ia I winga whai o le tau le poa na nei le whawhimar poa na nei whapea whai le aso a tāau. O le whewhimar pōna nei, whamere reporte langi leile tau. Ea le whewhimar pōna nei, se whanganani, suna I se wili angi mele tu I saute se sifo. Se furu lima tīkiri le vela molunga le soa le maalua le pōna nei, e lima tīkiri ma ingotola la, e le toes fulu iwa minuta e toi tāle tu la e ono, o le awhiawhi ana nei. O le aso antaiao, e tele foi on langi leile aso antaiao. Whamere reporte e tele ona niso vaianga o le apo woa I le waweao antaiao. Ai mātongo fia le suna mai la, le mātono la le aso antaiao. Se vilangi mele tui mātū, sifulu lima tīkiri le vela molunga le aso antaiao. Le mālua le pōle aso antaiao e valu tīkiri. Ia mai o so la I le sifulu tolu minute e te elei tu lai fitu I le waweao antaiao. Malo atu I inga wawolo whaatasi mai nai Samoa I le nei fu I vanga la fiafi. Malo lava no sa ile nei fo ia so swingines report le tala le tau ia mai lo office vai tau I nai Samoa winga le tau o savile agi malie o le toa o loa savile mai saute I sasae o lo fitiaila tunu fa tasi ia ma nai timu po na ni le tatu tunu ma tele ina langi le winga le tau se ivanga na I nai timu mama e ono yai e fa solo ina malu le po ana nei Luas fulu iwa tīkiri le vela molunga le soi nai Samoa, luas e fulu ma le tasi tīkiri le malu le pōna nei. Le temi nei Samoa le wafatono lava lei tūlai ono le fiafi, le wafatono lava lei tūlai lima le o le fiafi nei Aotearoa. So venga nes report le tala le tau me lo fisu vai tau I nei au kilani mana I Samoa. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha ai puiponga a so wha nau whai ngā malolonga ma so se wha lewelawe. Ai muisa le toi fui ato wha nau I le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe I le vau le lima se lau ma le lua se fulu a whai tala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tūlai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le Ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
midu tūteni le a fo le lima mano le foi mano sila fo I lungo tātou wala tele le manu ave tavale. O le rewa mana wanga alwenga manga ia tu fo I ainga o lo o wha muli mai. Ia mulu timiringa e whiwhila nganga o le wā mua fo le tātou whilo inga ma le whiaunga I le lipule. O le tūtua mala unanga le DJ Sal le antu ai fo I ma le Pacific40.com. Pepa tala o loa le tala whavancha wa tala wantu lau pepe mano le ngā nui. Ia mano fo le on sei mai I le nganta o le ringva I sfo. Ia o le ring fo I masina fo o tātou o lia. Lo fatu se manu le nei te mela fiafi. Tonu naro manu ia foi lau futalinga au fianga iei foi mal tautu ina se tātou atunu. Right foi paanga le tātou pokalame tātou ne fiafi. Ia o mal tapo inga sa molo limpeko la o iei ia o sa mo o se faino me tau afileti ma na iei ia si uso foi de alu te tongina le o le discus ase man. Io te malo Alex Rose. Ele nganta mo tātou li isa moa leo pep. Ia ua ono sfuluwalu tausanga futa o leo se tangata mai le Pasifika li le sa ili ngā siampinia li o tālunga le Olympic. Tō pina le atu e tau nuu le round mua. Me tau lia la ua o a. E pe a se a o le tau mwhaifu le second round ma. Ia ai whaftai siau so. Ma salola na Olympic whaat o lona tolu lia. Ia. Leo tu ua ia lona tau mwhai ia leo wai ua na o le whaino. Samtati e matua winga e se pole a lava la tūlanga le ao i lana tau mwhainga. Au te loa, ua tū maurunga fo isa moa I le Olympic ni tausan. Ia, e sa le lava le sauna ngā le au pepe ioi. Ia ua tawhia whale a lili fua antua I lava. I lona tawa ai antua na po. Na le tōngi au le si awari. Ia, mai mise ia nisi o le au ta alo New Zealand. Ia, ele iso so antu ilunga le tūlanga. Pio ne iei le ono sifulurua tesi malefia. Ia, mita le na au sia. Ele sunga ia Alex I le aso nafi. Ia, moli antu ele wha malo. Ia, pe umala voska miki o le makua. Inga le ali le au pepe maria mai alo finga. Ai, o whape ai fo ista miti moa. Langa e karingia ka miki o rungu usor. Ia e paua o isi o lae o akua ia kungu I mauma. Ia e mali iloa akua e ale tali. Ia e wha taile nei alo Samoa. I lona lo toa. Ia malana ia fo I tamawhai. A ta ule tolu ta longa Olimpika. Lona winga. Se fulu male lua tau sanga le o pepe o tamawhai pe. Ta ole leia. Ole e loi fo I. Ia wai tātou te le lopo le ato inga support lai mo e sia fo iuso pe ini ana sponsors. Ia pe e fo isa se le ni au mai. Mai sa moa. Fo ile le sosoani ana tapenanga e mautinoa lava o la e ien tūlanga whapena. O le mafa fawuide, a whaina umano Olimpika mua. Ia wata longa lea. Te whaso solo matua lo fo I e pe o tau whai atu lo malos. Ia o lewa I atu. So o Olimpika to so lua tau sanga o lai tau whai a lona winga. Ua pik tonu alan tau whainga le teimi o lai matua I maulunga lona malos. Sia ia. Ia o lea whape ona manuia na tongi la sa tofi. Ia maua se tātou pine wale o le whaino. O le ala se si mota toi o le tau mawhai ia Iesu I se pine. Ia, o le tūlanga na e pe o le ia le pepe te lea ma whio lolo I lanto le tau tūli moea. I le whainga o lanto ngā luenga. Ia, o le tāmpo ia fo I o le alo whaiva. Ia, o ano matama whanau o le tātou. Turu e le nganta I Samoa. Ia, e whape fo I New Zealand. Nei matau tia le tanganta le nā luantu mo le taimi mua le pepe. I le alo va a vo I le leo le kayak I le cross. Alo wā kuaraka maa aloa sau mo le pinge au lo le pepe. Sorry. Ia, o to inga results na la e matua I mo o e tele o tunu. A whai o le whalua paru le Olimpika a el watu a pine auru. Tau tia na tamu whainga sori. Ia, oi. O le ali iwa mai o le ala vai fo I le whasusu o I mo meo whato anga I le South Island. O inana amata mai e ila nā lo va. Ia a le alua kurka malo. Sorry, ngā o kanga ka pinge au loa maka ka siampingi lau langi le ngalan tau whaino. Ai makua le so soa I se si whaingar ka miki ki ui rea. Ia, on me siri la nau mo vinai pine whau popo fo e New Zealand. Ai, ngale o toe matatu iei.
wale wa uma ia se lau final zo mo se lau mita Ia. le lo se lau ma pe o ma fo pai wan o me pe o na le tau tun mata ia tu wa pe o sprint events pito i mata i nana ia wale o folding mai ia o St. Lucia le walu le lo se lau tene Mari. ia o se lau tama wa ave America o le lua se laula atu mai tai mali ia le la wotoni ia pe ia tau vavai atu o la vanga ia na mua uma foi se laua bi tai ia pe ia la vanga na la fo wotu la i mai la tai mie ono man malo fo i tu ngai lu se lau ia o tau le li lau Jamaica li wo ma toi sen pauta lim tau fa pena tu ali le tau Jamaica Pe uma leo Jamaica leo pepe o la woto e anga i uta dola. E kusa wela le anga le umina sao le usei po. Ya watele ya na fa ma mulur totel ai le inise so o mai ya le fau. Ya le ala wo matula. Ya tata vai so ta le ma sa ni tanga tota mo men te mi ono wo umi telen to mi te e usei po le pe la America e tu ali si vai nga la fo e follow mai tu ali si vai. Ia, esa le ya le sa no nga le pepe ya pe o le la pena man tu yo Jamaica. E tau si lo la wa yo ntoi tuli de o fa to anga to ala a wa le fa wa wino na fo itali o yo la o na le foi mal la to e kalisia foi le ya ya wa le ai yangi me fa ya to anga e faile na fa to anga ya wa foi lo la to ya lo mana ya mi se vole la to ya tanto nu so le se foi ko nga me va pe ya e wile ya wa paula vo o me la vai fai o le manto tonu o Jamaica le pe o le tanto o le masino o kusol masino no na val ya o te lo vo na wa e la va pena ya po le vo i so filinga lo le ai ya le tanto tu fanga telefoni fo le ale o le iPhone 15 Pro Max ya po le Samsung S24 Ultra le pe Silvia soltato se ile to se man o le wa man fa ai lot fo po kala me na fi matetia ale ya ila to wa fa manuina ya tato telefonio se irvason tenir vai solo naiva ya o le so o vai solo ne ato ele se fulo vai aso ma ina fo wa to ya tato a telefoni iPhone se fulo ma tato Samsung Galaxy S24 Ultra se fulo o fa peona giveaway el tato officer ya ile tato promotion wa se fulu va yaso o panga solo masalo amai al va yaso nei se man wan fa mana to pe ya et ta wan fa ta so top up luas futa la pesiliat ngata to clickex ya ela foi lo se le ni mo so wa no tono le o tato se va yaso nei ai o lo tam fa e va ai foi po hani si e wala em fa yon fa tinoni ni tato fa pitoa ya e fa o to masino au kuso ya ai me se foi a se tema ya vai te mito no ani o letelen pa uile vai te mer Father's Day ya tato in New Zealand Australia se tau va ai tu pola se wala e ma we foi ni tato prices manana ya na ya fa manana ya foi le Father's Day on neto sang se man ya sa le va le pepe yo el fa un ol de ve sulla Santa Mai Samoa ya o lo lumana ya tanto fo ile masino se te mai New Zealand ma le tele on tu la ya tu mai o ya o na wala vala fa so ya ma o le anto e to mai fo ile anto pono ya wale tanto i tu pa tama ya wa mo tu na ya tu le Santa e mang yer ki ka sanga ka ko pisau ya ma fanta wa nga tanto tama le fa ti no le so le sa le leia so ta tau sang ya ai pe o tu termina e o va ver la sala ta falong long o tu am fatali pola e se ta no ala ta milo ma bello le fine mala no fa na au ya o to inga fara stevo ye al va ver o tu afilo la stona io le svia io già tu fa te ya te leonta io online numale ma le fia ya le afole autongi la fonga
pai atu se uman le ai McDonald's New Zealand el watu Samoa tu sole tau el McDonald's Samoa fast food ta la mo well Big Mac meal foi dele ia tau samia te malo sa le ya a tu tingai net tongia tatu ACC le ai McDonald's mai le lem te fa le mai Samoa le ia le fo i mai ni ia ala wa umana avela tu si fo le ICC o tanganta da ele o ye se ma yo na fia mai mo Pero tu sa ili 7 no ya ma ye ai di ala ele to mai te mi ya so ye tapo ia fanga malanga leusu ya me se vo ia la tu mana wa ya tu le se la tu sanga o malis ya talton o le wa matana to foi mai to faron lo tia lo se mai me lo se matuale pe fieva ai ya se to se fangu pia ile mele yelo no winga o matua o malua va sona lo ia le sunga lo se za mo na le inual mele za fa o le inua i pia is o le me foi na sumalie wa ile o alua ya san se le ole paulisi va ngam fento so sonia ni io mai portalo fa tal ba faiona la fortalo fa na fa macho ele ngata na funga lei ya o i vaitele o sali mo ya mouta fo i tona macho luleana ya lisa faiona portalo fa wa fa tau ya mantele la vo falolo na le fo wa fia mai mautai me te la foi le vata ia pia el le la fosa al falolo le la to ai nga se uman pa fa ngofien fa la to pa ta ol me ai la fiaf sa le la ya Malaysia tula ya ele to alu se le ni le wa le vili mai ya o fia ma wa singa ponga mo o singa ponga laisa ya ku i foi mo singa nga a fa ya le okana le sa mai sambo alu antu sa o alfa tonga na tongi nei New Zealand po so se antu lola alu sa o ai o le falolo na pawala na me mai e avitu a fa ya la e na le pauna men fa mai ya ko lo yem singa ko la foi le la mangi el fa yo nga uma le ngi via le be ale leia fa ngo fi la va me uma fa ngai no tato talo fa about man tour tato website 40.com oi na te anga iai fili le falolo fa mole fai tau le ngole no iai falolo iai multino ai o falolo tonu na i fortu ai nge e fai fa tau ia ono fengata yan to transfer mai tato voucher mai le si falolo anga ile si falolo ia ono se ole o falolo tango avele voucher ia o tele o taimi o falolo tu sa vai ale o tango la fu po ia na ngata for now le ai ngan no poi poru ala walu la to va te safa ai to sanga to melanga ngor falo ili le to ai ngata yo o falo le lungo le website no le ai o tato luna pe fe nga lo ya o to no ya ona fa mau tu mai le to ai ngal falo lo a o le cash power ia male tongin ol pillar vai ya na fa ngo fiela ia lungo le data website ia vai le numero do mita ia ma vai male ngoala le star le mita ia wa details na fengo fi ina ia fai ona fatino ia tatu wa nangana ai fata te se manu mon matu wa no ne fiafi ia manu ia foi pokala mi fanga solo ese te mita ave le sita ava fai tala unga na uli na mlanga isa mo wa le wa vai tu o mai te tasi wo le to mai fatas io o te pol o le la tango su antu le ia le te mi tau no mai ia e te ia la mai fa fola mle va le la ni tu sia tu le ngofo ile fa spip ia ngale lo ale po fe me ole ami mingi ia le pepe manu ia la singo to le nei viaf el fasta i lava so for mai maria le janga ia la pepe tala ile ne le pule le tu mala danga le DJ Cell e pe ona ia va before le tanto pepe tala lo na le tala for voucher morisi fa mjalanga winga danga na lua vala ia le olua olua tasi lima ono tolu fa olua tasi lima ono tolu fa Maloso
fua. O le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Le wa Joyce fuluro miru tona tale o le July ono ile di fo i vai o le fiafi le tutua le Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo. Por kana me le bana vonga wenga ile di fo i taimi o le fiafi. E o te lona e pisi lunga la wala ri sa kwa. Ia e moni lava si manu to i pisi lava le tanto State Highway 1. Ia. Me reporti na il tavole la vea nei na talani o le Green Lane exit. Ia alo to e ai o tu kilia. O lo winga la o le fai te te ni vai o le fiafi. O le na tonu lava si man fai le mulo sa moe. Ia o le ua matana wa pungisa o ngoto la lona winga. Ia wa tau fo ina ki tatu headlights ia po tatu mo lile pitulu. Ia o te loa ia e te lo taimi e fo isi taimi tatu so tonu ta avale wa ngalo ki tamana. Ia awane ngalo. Awane ngalo ki ka ko. Mi se lo te vai tu le fini le mana ia ele o afo ele o timu. Olena. Le te vai tu me ta o sunrise or sunrise for the pe o sunrise le para inga ki so wo. Pe ora ek fui ang or su den sa wa mer vai mo fala i do ko se ko ya. E o sunset. Nga ku wala. Io o le te va enjoy fa so le mo kwa au le ia o sunset de ko mai fa fa. Mu ia foi le to le no foi o ta fo le vai. Ma pu anta tuai. Ia mo tala noa tu ye fa mai e sile au le lei o le ngoto atu o le la. Masano o le ngoto muli leo le lai. Ile dei foi. Kusere ngofu o lumar kusere maka ngoko lama ma ko va peangi na ko mafofo. Ya ka u pe yo ki si aka ve ngare no ole. Le pat muni le kamale va peana o lai kakara ngos ka ngaka foi le loko ma fa le aka maka ko ngoko le la. Kusanga ka wa kula ki ai la no le la. O ko fa ia manguia li le fiafi. Danga le fa le makolo. E fa fiera pe uma fe loko. O la se kala. Foi o loka fa ko fa nga ka fa foi. E ku sei li ko fa mai foi se kala foi li. Ai fa ampia mai o le fia rua kulo o ye. Kalia mal fa fa. Mai. Su mai kana mai a. Sa ngi mai o ile la kalo ka ko. A wai ke fa ya kulo ka kalo fa mai oi. Ne ana fuka mankua iyo ila me fia piki wa eu i se kakalo makua le lo a fa se kakalo apa wa me lo fa kai le lo fa kai le anga le va ve kai vai me ai e fa penga fa ko fa ko nga fa pengi u sanga na ki kilo le la le ngol me la ngol Sanzeg. Ia, uma vaksole o kase banga ia. Ia era farko. Ia. Manguia keder ngia fi. La ngalu ko lo ku ngwe ni makom ka pure fi karango. Ala ufa ba. Ia, ila fainga. Ia. Ia ko fa kulo i. E o le mako e ngi de. Isa oile. Isa o ero kambanga era kumarang ko Europa langi di sifal din. Era ku sia inga fa mira inga so. Awe sa o di so di se o so. Ia. Fa me kamal. Sa o iso. Fa kurang fa lulang kamarang ko Europa langi fa me. Han. We didn't bring also. Fa me thing. A what? Fa me also. Fa me. Olelios. What's also? Fa me kamal. Yeah. We didn't come and bring a champ. O se fa kuanga mai tatou ia dai tatou i tare tatou o ma ainga ngi ngi ge o ko wa kurai se manga kua sau champ au ngi ngalon me ngar champ we ka u champ io a vi fu lenga a ir fa le singa a inga ya pe queria roima a vi singa polo kapaka wai o le me anga i se fie us ki nga mo le mai suka fa mai a me polo kapaka fa ki nga i do la e mau le mai suka ala fa mai a mai le polo kapaka ia nga mai kamaranga e le sa rua voi le o sanga le mai ar ngai fa mai kipiro peor kipinga o sisi nga uma nga ai fa mai au fola
Ai rore reia. Ole mere fa sa I longa ngase. Ia vai. So Americana is going. You got one life. You got to live it to the fullest. Vai you ke wale au dia sa tama. If le tala fan. You can add a day to your life, but you can add a life to your day. You can add a day to your life, but you can add life to your day. Ese de manga yo me kopi ma. Oi nga ka me ki pala ngi on fa fe ngi so. Mo me fai ka we manga ye. Foi essa me quote of the day. Wa maka foi quote of the day ka me ki se. Sorry, ka fiola. Is quote of the day mo ka ko ngi. Avo sunset. O sunset nena. O laua ai e lea solene. Ia. E te tau whena whape nā lea so anta. Ai a ewa ai atu tai awa sui mai ona fōli. Ua paulava wa e ana laki. Ai a whapea o ngai le i aru e serga ka ngā mana kouru maa whale le whiawhiringi. E alu kongo le kou whale. Ki I runga le kou speaker. Ai ka mese pese roku. Ngā ngapa o mea pese roku wha machole rau whele roku. Ai leilo. E le lava kume ai. Awa e aranga koko o miru marako whare. O ngai kauna malama koro kou mea ai ngai whai. A ke mirangi wa o mamira e kuka. Wamai, lefa ngai reo, ese mara whare. Ai kusa, a wa pēna o lai la, a kusa kanga kai kongo whare. Tima whamai, woi, hai. Whamai a? Whamai, woi, hei. A ore a konga renga, konga I ale ulo I kua le konga. Mai, e la wā whai mea. Ana mere I ka kouri sa, ke whai a. Se ke whai koe e uma kua I ngā. Uma kua I ngā kau mawhainga e whai a kua. E re mawhainga. Nei masisi e mawhaia ka kou pēa ka kou o le mere ka o le wha pretty full pineapple ka kou. Ia, e pauka. Ia, e wha pē ngā na warangi I o lang. Ioi, a hau oro le kao reo. Hanu wale ono kai le la ku ai ngai kau sami le rei. A whai a o le mole meka o le whalau. E rei sisi o ki e ngol whalau. Whalau o le masi. Ioi. Mā ngai le masi. Sorry, mā ngai le masi koe ngā whiawhi wha pēr se. Pēr ngai le ke ai le masi ma fufu McDonald's. E ke se wa I whafofo I le marau mas. E kukua I whafo. E a ki kilo le sunset. Mai falonga lango se pou veran. Falonga lango kusa o re fa apeia ia neipa ma pa ka vale le pasi. Apea ka so seki afika ro kamane falonga lango pou. Ai le no o le ki ngar kuli. Ya umana ia. Hey bro. Wangi por klamer po ana ni risa. Ja, pero mas ne ia solua taitasi a seu le tatu por klamer va fili. Io fa tasi a teletono na fia na ne ona fa tasi uma mai la tanto vaenga. Ia ale va tatu por klamer va fili. Ia fa talo no ina ima fa lo tele na fo inisi fa upunga ma tulanga fa len fa lenga nu. Ile tatu por klamer va fili tan valu ale po nani. Lele, ya malo, manu yel to ma futai mal tanto tu le po nani. Tanto filo e la so dao. Ya ngai so fila yele la me yama ko ngi me kopi mai o dao. Ai mangu ye kele ngi ye fi mal ma futai mal tanto tu. Pena foi se mun vil ne fi. Ya, so I foi ya Samoa o le to lunga na o le to mo e le ria so lua. Ya la sono ne yo masino o kuso. O le asenga no le tau te mali, e le tō ona le tātou mawhtanga I potran, tō tai le te misa silana wa ai. Whila I le anso anta au pe tō te ia tuailo soi fua malo mantu wola I le tāpa au sili o lunga. Ia mbau se whainga mano longa file mo I le angantu le po ana. Ne le tō ona whonga mua po se manu, alofa antu soi fua. E le vao le se fulu iwa ma le fa se fulu o tau sanga ma e ngā lua luenga faufale. Fa le leia lo to mai manga wa ai mawai nisi ama no e sidi atu. Le sitala I le Oceania Career Academy e whai awa senga yapi le se tutongi ai ia inga whapitoa. Tanga iane I le oca.nz mo nisi whamtalanga. O le Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga I o loa e whaatotonga I lo mauta
ini taulelei toe anangata e mawai moenga ngao si tutono New Zealand fa apese tino fall potumalolo lau ai manofoa TV la au pese usa aisa masini tala lava telefoni fe aviai maisi afio ane loa ili fa Greater Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni ovalu selau lua 5 ovalu selau lua 5 Lo soifua maloloina o lo iou lava a ao. Por kalame fauta le soifua maloloina o le amatalia i le aso fao me i le valu i le fiafisa ia pa ia le tula iwa i le po a winatu ia te oe whaalolonga masani a le Peter Tribe Doctors ma le Peter Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. Hey, hey! Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo o e tālo falawa. Isa ia fast food o lana whai ua tolu si fulu manitasi. A o e whaatalitali i le alii. E toi whaafowina lo lātou malosi. Lātou jesi ia e apa au e pei o aeto. I le susuenga i le manulele le nei o le aeto. E whaatusa le aeto o le tupu o manulele umma o le vani manimo. O le isi malose iai le aeto. O le aeto mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manulele o na o iai. Vapela iai le manulele lea e whai mapale tui o le aeto, o le manu lele lea o le oreva, o le ami o le oreva. E lele le oreva nofo i le tua ua o le aeto, ma tui ma tongi, pe ia futi le ulu o le aeto. Ai whapela e le popole i ai le aeto, e tua ia le oreva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga le maulunga. A luma lele i lunga. E o lo i le vane manimo lea ua le maa na vai le oreva. O na oso o se lo le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatalitali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo le olanga. E le vale ase taubi. E iai le saurotonga ma le manuia i lona muli pea ma whaatalitali i le atua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ono sai i tamai o rewa ia o loo whaalave mai ia te oe. Whaati ngā mai, whaavai loto mai, po a malava ni winga o lo o te mai ia tātou, mai ia te oe. Ia ole me sili o tātou ana whai. Tātou pipi a Yesu whaataritari, le whaapipi apa au Yesu. Ona tātou whele le iai le maua lunga lava. Lata ia Yesu. O ina. E re mawhai ai e le whili. O no so whai ma toi wha lave mai. Ia te oe. Whapipi ila i o apa au ke ruso tā tau te while muai. Ma mana tua e le lei mo oe.